We'll take one more minute. ओके, वेलकम टू ऑल। आज का विषय बहुत पेचीदा है। एक्चुअली देखा जाए, हमारे गुप्त शरीरों के बारे में विस्तृत जानकारी, कंप्लीट गाइड टू अवर हिडन बॉडीज बेस्ड ऑन ऑफ कोर्स मैन विजिबल एंड इनविजिबल, द ग्रेट बुक। सो वी विल गो लाइव एंड वी आर ऑलरेडी लाइव ऑन यूट्यूब। सो हर्षवर्धन जी, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो फॉर यूनिवर्सल प्रेयर प्लीज। Let us begin with the universal prayer. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. know he is also one with every other. Shanti, वेलकम टू ऑल। अच्छा जी, प्लीज म्यूट करिएगा सब लोगों को। एंड गौरव रावल, दीपिका जी एंड गोपाल कृष्ण जी, आप सभी का स्वागत है। एंड लेट्स मूव स्ट्रेट टू दीपिका जी फॉर द फर्स्ट पार्ट इन इंग्लिश। अ स्मॉल, छोटा सा उनका परिचय। के बी दीपिका पाटे जी राजमुंद्री थियोसॉफिकल लॉज की कार्यकारी सदस्य हैं, हैदराबाद में रहती हैं, कोटक ग्रुप में एमजीएम के रूप में कार्यरत हैं। साथ ही आईआईटी, नीट और इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए शैक्षणिक शिक्षा और प्रशिक्षक भी हैं। अपने पेशेवर कैरियर के साथ साथ वे शास्त्रीय नृत्य की शिक्षिका भी हैं और उन्हें उनके दादा दादी से ही थियोसॉफी का वरदान मिला है। और उन्होंने हाल ही में एक चित्र जो वन फायर है उसमें तेलुगु अनुवाद भी किया था। शिविरों में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं और ताड़ेपल्ली गुडेम, आई होप आई प्रोनाउंस करेक्टली, थियोसॉफिकल लॉज के सदस्य और राजमंदिर थियोसॉफी के सचिव गोपाल कृष्ण मारू जी की सुपुत्री हैं। तो ओवर टू यू फॉर टुडेज वंडरफुल सब्जेक्ट विच यू सिलेक्टेड एंड गो अहेड। Thank you, sir, for the introduction and greetings to all. Today, our topic is man, visible and invisible. Just 2 seconds. Sorry, it's my baby. Uh, Coming to the introduction part, the man, visible and invisible, written by C.W. Leadbeater, explains that book aims to describe the human being as perceived through clairvoyant vision, not limited to the physical body, but including subtler layers or bodies that surround and interpenetrate it. We present these
observations as systematic and based on repeated clairvoyant studies within the Theosophical tradition, arguing that emotions and thoughts appear as visible forms, colors, and vibrations in these higher bodies. We recognize our face, our body, our hands, our eyes. We say, "This is me." But is that really the whole truth? What we see in the mirror is only the outermost layer of our existence. It is like seeing only the cover of a book without reading the pages inside. A beautiful cover tells us very little about the wisdom contained within the book. In the same way, the physical body tells us very little about the true human being. That man is not merely a body possessing a soul, rather, man is fundamentally a soul using a body as an instrument. The body changes continuously from childhood to old age, but the inner self remains the same. Think about a small child. 20 years later, the child has become an adult. Every cell in the body has changed. The appearance is different. The voice is different. The voice is different. Yet person still says, "I am the same individual." Who is this I that never changes? Leadbeater answers that real I is the that immortal soul. Imagine um, a driver sitting inside a car. The driver controls the vehicle, but he is not the vehicle. If the car becomes old, the driver remains the same. If the car is repaired, the driver is still the same. Similarly, our physical body is like a vehicle. The soul is the driver. Thinking about a small child, 20 years later, the child has become an adult. Every cell in the body has changed. The appearance is different. But the body changes continuously, but the inner self remains the same. So, many people spend their whole lives polishing the vehicle while forgetting the driver. We wash our body every day. We choose beautiful clothes. We decorate our homes. These are useful activities. However, how often do we clean our thoughts? How often do we remove anger, jealousy, fear, or selfishness from our minds? Theosophy reminds us that inner cleanliness is more even important than outer cleanliness. Without the inner life, the body cannot move, think, or feel. Science studies the body with great precision. It teaches us about muscles, bones, nerves, blood circulation, and the brain. These are valuable discoveries. But CWL asks another question. Who is using the brain? Who is experiencing happiness? Who feels love? Who remembers? Who dreams? Who continues after death? These questions lead us beyond the visible world into the invisible world. Today's talk, man visible and invisible, these two words summarize an eternal truth. Everything visible has an invisible cause. A tree begins as an invisible seed.
Before a building appears, it exists an invisible plan in an architect's mind. Before a painting hangs on the wall, it first exists as an idea in the artist's imagination. Likewise, every action begins as an invisible thought. Thought is invisible, love is invisible, hope is invisible, faith is invisible. Yet, these invisible forces shape our visible lives. No one ever seen kindness under a microscope. Yet, kindness changes the world. No one has ever weighed love on a scale. Yet, love transforms families and nations. This shows us that the invisible is more often powerful than visible. CWL experiences and explains that the universe itself consists of many planes of existence. The physical world is one level, just as water exists as ice, liquid, and steam. Matter also exists in many degrees of density. Similarly, existence has denser and subtler forms. The physical world is the densest. Beyond it are finer worlds that cannot normally be seen through our physical eyes. Modern science gives us many examples that helps us understand this idea. Like radio waves fill this hall, but we cannot see them. Wi-Fi signals pass through the walls, yet they remain invisible. Gravity cannot be touched, yet it governs the movements of planets. Therefore, invisibility doesn't mean non existence. It simply means that our ordinary senses are limited. An eagle sees details invisible to us. A bee perceives ultraviolet patterns on flowers. Every creature experiences the world according to its capacity. Leadbeater says that human beings are also possesses higher faculties, many of which we dormant until they are awakened through spiritual development. The invisible birds are not fantasy. They are simply beyond ordinary perception. Similarly, higher worlds exist whether we perceive them or not. As our consciousness develops, our understanding expands. One of the central teachings of the Theosophy is that the man possesses several bodies or vehicles, each suited to a particular plane of existence. Just like a diver wears special equipment to explore the ocean, and an astronaut wears different suits to travel in the space. Likewise, the soul uses different vehicles to function in different worlds. These are not separate persons. They are different instruments used by the same immortal self. Our physical body allows us to work in the physical world. Our emotional nature functions through a subtler vehicle often called the astral body. Our thinking operates through the mental body. Beyond these is the causal body, which preserves the wisdom gained through many lives. This understanding changes our view of life. If we believe we are only the body, death appears to the end. If we know ourselves as immortal souls, death becomes a transition, much like in changing one set of clothes for another. This realization removes much of our fear. Consider the seasons, like at autumn arrives, the leaves fall. Winter comes, the trees appear lifeless. Yet spring returns, a fresh leaves emerge. Life was never destroyed, it only passed through a period of change.
The soul also passes through many changes, but it never ceases to exist. It leaves an old body and takes a new one. This teaching gives us hope. It gives courage. It gives meaning to suffering. Every experience becomes an opportunity for growth. Every difficulty becomes a lesson. Every act of kindness becomes an investment in our spiritual future. When we understand that we are the eternal beings, our attitude towards life changes completely. We become less selfish because we know that all humanity shares the same divine origin. We become more patient because we recognize that every soul evolves at its own pace. We become more forgiving because we understand that everyone is learning through experience. Therefore, the study of the visible and invisible man is not merely an intellectual exercise, it is a guide for living. It teaches us that every thought matters, every emotion has consequences, every action shapes our character, every day offers the another opportunity to more closer to the divine. Now let us take a look of the first vehicle of the soul, the physical body. It is a wonderful instrument, the dense, tangible flesh and blood vehicle used to function in the material world. All these functions have happened continuously whether we are awake or asleep. Leadbeater teaches us to appreciate the physical body as a sacred instrument given to us for spiritual growth. It is not an obstacle to spirituality. It is the vehicle through which the soul learns valuable lessons. Like a musician, the soul expresses itself through the physical body. If the body is healthy, disciplined, and well cared for, the soul can work more efficiently and effectively. Therefore, caring for our health is also a spiritual responsibility. Regular exercise, proper food, adequate rest, cleanliness, and moderation are not merely health habits. They are part of our duty toward the divine life within us. Although the body is wonderful, it is temporary. Every one of us witnesses how the body changes with age. A child becomes a youth becomes an adult, hair turns gray, strength decreases, and eventually the body completes its work. This natural process reminds us body is not our permanent identity. So, similarly, the physical body is temporarily residence during our one lifetime. We should neither neglect or not become completely attached to it. Theosophy teaches us that the beautiful principle of balance. And coming to next one, the etheric double. Beyond the dense physical body lies a finer layer as the etheric double. Although it is invisible to ordinary eyesight, it is considered the energetic counterpart of the physical body. Every physical organ has an etheric counterpart, and together they function as one living system. One useful way to understand this to think of electricity in a house. Without that invisible network, none of the visible appliances could function. In the similar way, the etheric body is described as carrying the vital force that energizes the physical body. It serves as a big bridge between the denser physical body and the subtler bodies of consciousness. Ancient Indian philosophy refers to this universal life energy as prana. The sun is regarded as one of the great physical sources of the vital energy. Fresh air, sunlight, pure water, wholesome food,
and harmonious surroundings helps maintain vitality even after a busy week. A short visit to the nature often brings renewed energy and peace. Leadbeater explains this by saying that the nature is filled with abundant life force. Trees, flowering, uh, flowing of water, mountains, and fresh air. These conditions that help restore our vitality. On the other hand, crowded places, polluted environments, excessive noise, and constant stress may leave us feeling exhausted. This is why many spiritual teachers recommend spending time in nature. Nature not only heals the body, it also calms the mind. It is the importance of right living. If we misuse our body through harmful habits or lack of self control, the physical instrument gradually loses its efficiency. Like an expensive car, if we never serviced, filled it with poor quality fuel, and driven carelessly, it eventually breaks down. Theosophy therefore encourages moderation rather than extremes. Treat the body as a temple. Many spiritual traditions describes the human body as a temple. Why? Because within it dwells the divine spark. When we enter a temple, we naturally behave with respect. Similarly, we understand that our own body is dwelling place of the soul. We begin treating it with dignity and gratitude. Instead of criticizing our appearances or comparing ourselves with others, we learn to appreciate the marvelous instrument entrusted to us. The purpose of the body is not merely to seek pleasure, but to become an instrument of service. Hands can comfort, feet can walk toward noble work, speech can encourage, eyes can show compassion. Every part of the body becomes scared when dedicated to helping others. The etheric body and vital energy in our daily life, let's consider a simple example. Have you ever noticed that after spending several hours worrying, arguing, or becoming angry, you feel physical tired? No heavy physical work was done, yet you feel exhausted. Why? That our thoughts and emotions influence our vitality. Negative mental states consume energy, while peace, gratitude, kindness, and optimism help preserve it. It does not mean we never experience difficulties. Rather, it reminds us the quality of our inner life affects our outer life. A cheerful person often recovers from difficulties more quickly than someone who constantly expects the worst. Our attitude has power. Discipline strengthens the vehicles or bodies. Every great musician practices daily. Every athlete trains regularly. Every scientist develops disciplined habits. Likewise, spiritual growth also requires discipline, daily meditation, prayer, study, selfless service, honest self examination. These strengthen not only the mind but the entire personality. Little by little, the soul shines more clearly through all its vehicles. The astral body. The vehicles of It is the vehicle of emotions, desires, and passion, which changes color rapidly based on passing moods. Having understand the physical and etheric bodies, we now move to another vehicle, the astral body. This allows us to act and allows us to feel. Every emotion we experience, joy, sorrow, fear, hope, compassion, gratitude,
love is expressed through this emotional nature. Think of the astral body as a lake. Within the water is calm, it reflects the sky perfectly. When storm arises, the reflection becomes distorted. Our emotions work in much the same way. When our emotions are peaceful and balanced, our judgment becomes clear. When we are overwhelmed by anger, jealous, fear, or hatred, we can't see the situations accurately. This is why important decisions should never be made during moments of intense emotional disturbances. Emotions are energy. Theosophy does not teach to surpass emotions. Instead, it encourages us to understand, purify, and direct them wisely. Anger can become courage in the service of justice. Fear can become careful wisdom. Attachment can grow into selfless love. Selfish ambition can be transformed into the desire to serve humanity. Just as muddy water can be filtered until it becomes clear, our emotional life can gradually become purified through conscious effort. Imagine there are two students receiving poor examination results. One becomes discouraged and says, I am a failure. The other says, now I know where I need to improve. The external event is the same. The emotional response is different. The true freedom does not mean doing whatever we feel like doing. True freedom means becoming the master of our thoughts, emotions, and actions. When emotions are guided by wisdom, they become powerful forces for good. When they control us blindly, they create suffering for ourselves and others. Therefore, the work of spiritual evolution is not the destruction of emotion, but its transformation. Every act of genuine love strengthens our spiritual growth. Every moment of forgiveness frees us from unnecessary suffering. Every kind word creates harmony not only around us but also within us. Thus, Theosophy teaches the invisible emotional life is just an important invisible action. The mental body. This vehicle is to concrete intellect processing everyday thoughts, logic, and analytic reasoning. Theosophy teaches that thought is one of the greatest creative powers in the universe. Every invention that has transformed the world began as a thought. Before an engineer built a bridge, he imagined it. Before an author wrote a book, the story lived in his mind. This is why Theosophy places such importance on developing clear, noble, and disciplined thinking. The mind is like a garden. If we fill our mind with kindness, wisdom, gratitude, and noble ideals, our character gradually reflects those qualities. Therefore, each thought is a seed. Thoughts becomes habits. An ancient saying tells us, sow the thought and you reap an action. Sow an action and you reap a habit. Sow a habit and you reap a character. Sow a character and you reap a destiny. C.W. agrees with this profound truth. Every thought contributes to the person we are becoming. No thought is completely without effect. That positive attitude strengthens confidence. The external situation may be identical, but the inner attitude produces different results. And we will continue the next part, the subject. Thank you. Thank you so much, Deepika ji. And now we'll go for the Telugu part. Gopal Krishna ji, I will give you a small introduction of yours, and then you can move along.
केवी गोपालन जी वाणिज्य में स्नातकोत्तर हैं, राजा मंत्री थियोसॉफिकल लॉज के सचिव हैं और सह सचिव हैं तेलुगु फेडरेशन के, व्याख्याता भी हैं। राजा मंदिर में रहते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आजीवन स्नातक के पद पर से सेवानिवृत्त हुए हैं। प्राणहिता जीवनादि पुष्कर पुरस्कार से सम्मानित है। के अप्पाराव गारू और चंद्रलेखा गारू के सुपुत्र हैं, जिन्होंने 97 वर्षों से थियोसॉफी के अनुयायी हैं वो, और इसीलिए दीपिका जी जो उनकी बेटी है वो भी इनके परिवार से थियोसॉफी है। मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के केंद्रीय कारागारों में कैदियों को प्रेरणा सत्र देने और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में थियोसॉफिकल सभाओं में भाग लेते हैं। साथ ही अडियार में सभाओं का और अलग अलग अध्ययन शिविरों के सत्रों में भी भाग लेते हैं। सो प्लीज गो ahead with the Telugu version. Thank you. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you all of you. And my subject is మనిషి దృశ్య మరియు అదృశ్యమైన వ్యక్తి. C.W. లెడ్బీటర్ రాసిన మ్యాన్ విజిబుల్ అండ్ ఇన్విజిబుల్ పరిచయంలో ఇలా వివరించాడు. ఈ పుస్తకం మానవుడు స్పష్టమైన దృష్టి ద్వారా గ్రహించినట్లు వివరించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. భౌతిక శరీరానికి పరిమితం కాని సూక్ష్మమైన పొరలు లేదా చుట్టుపక్కల ఉన్న శరీరాలు మరియు దాన్ని ఇంటర్ప్రిటేట్ చేయండి. అతను ఈ పరిశీలనను క్రమబద్ధమైనవిగా మరియు పునరావృతమయ్యే వాటి ఆధారంగా ప్రదర్శిస్తాడు. థియోసాఫికల్ సాంప్రదాయంలో స్పష్టమైన అధ్యయనం, భావోద్వేగాలు మరియు ఆలోచనలు అని వాదించారు. ఈ ఉన్నత శరీరాల్లో కనిపించే రూపాలు, రంగులు మరియు కంపనాలు కనిపిస్తాయి. మేము గుర్తించాము. మన ముఖం, మన శరీరం, మన చేతులు మరియు మన కళ్ళు, మనం ఇది నేను అని అంటాము. కానీ ఇది నిజంగా నిజమేనా? అద్దంలో మనం చూసేది మన ఉనికి యొక్క బయటి పొర మాత్రమే. ఇది చూడడం వంటిది. లోపల పేజీలను చదవకుండా పుస్తకం ముఖ చిత్రమే ఒక అందమైన కవర్ మనకి చాలా చెబుతుంది. పుస్తకంలో ఉన్న జ్ఞానం గురించి చాలా తక్కువ. అదే విధంగా భౌతిక శరీరం నిజమైన మానవుని గురించి చాలా తక్కువ చెబుతుంది. ఆ మనిషి కేవలం ఆత్మను కలిగి ఉన్న శరీరం కాదు. బదులుగా మనిషి ప్రాథమికంగా ఒక ఆత్మ. శరీరాన్ని ఒక పరికరంగా ఉపయోగించడం. బాల్యం నుండి వృద్ధాప్యం వరకు శరీరం నిరంతరం మారుతూ ఉంటుంది. వయస్సు కానీ అంతర్గత ఆత్మ అలాగే ఉంటుంది. ఒక చిన్న పిల్లవాడి గురించి ఆలోచించండి. 20 సంవత్సరాల తర్వాత ఆ పిల్లవాడు పెద్దవాడు అయ్యాడు. ప్రతి కణం శరీరంలో మార్పు వచ్చింది. స్వరూపం వేరుగా ఉంటుంది. స్వరం వేరుగా అయినా ఆ వ్యక్తి ఇప్పటికీ నేను అదే వ్యక్తిని అని అంటున్నాడు. ఎప్పటికీ మారని నేను ఎవరు? నిజమైన నేను అమర ఆత్మ అని లెడ్బీటర్ సమాధానం ఇస్తాడు. కారు లోపల కూర్చున్న డ్రైవర్ ఊహించుకోండి. డ్రైవర్ వాహనాన్ని నియంత్రిస్తాడు, కానీ అతను కారు వాహనం కాదు. కారు పాతదైతే డ్రైవర్ అలాగే ఉంటాడు. కారు మరమ్మత్తు చేయబడితే డ్రైవర్ ఎప్పటికీ ఒక వ్యక్తి. అదే విధంగా మన భౌతిక శరీరం ఒక వాహనం లాంటిది. ఆత్మ అనేది డ్రైవర్. చాలా మంది డ్రైవర్ ని మర్చిపోతూ తమ జీవితం అంతా వాహనాన్ని పాలిష్ చేస్తా గడుపుతారు. మనం ప్రతిరోజు మన శరీరాన్ని కడుక్కుంటాము. మేము అందమైన దుస్తులు ఎంచుకుంటాము. మనం మన ఇళ్లను అలంకరించుకుంటాం. ఇవి ఉపయోగకరమైన కార్యక్రమాలు. అయితే మనం ఎంత తరచుగా మన ఆలోచనలను శుభ్రపరుస్తాము? ఎంత తరచుగా మన మనస్సుల నుండి కోపం, అసూయ, భయం లేదా స్వార్థం తొలగించుకుంటామా? బాహ్య పరిశుభ్రత కంటే అంతర్గత పరిశుభ్రత చాలా ముఖ్యమైనదని థియోసాఫీ మనకు గుర్తు చేస్తుంది. పరిశుభ్రత అంతర్గత జీవితం లేకుండా శరీరం కదలదు, ఆలోచించదు లేదా అనుభూతి చెందదు. శాస్త్రం శరీరాన్ని చాలా ఖచ్చితత్వంతో అధ్యయనం చేస్తుంది. ఇది మనకు కండరాలు, ఎముకల గురించి బోధిస్తుంది. నరాలు, రక్త ప్రసరణ మరియు మెదడు ఇవి విలువైన ఆవిష్కరణలు. కానీ సిడబ్ల్యూఎల్ మరొక ప్రశ్న అడుగుతుంది. ఎవరు మెదడును ఉపయోగిస్తున్నారు? ఎవరు ఆనందాన్ని అనుభవిస్తున్నారు? ఎవరు ప్రేమను ఎవరు అనుభవిస్తున్నారు? ఎవరికి గుర్తుంది? ఎవరు కలలు కంటారు? మరణం తర్వాత ఎవరు కొనసాగుతారు? ఈ ప్రశ్నలు మనల్ని దృశ్య ప్రపంచాన్ని దాటి అదృశ్య ప్రపంచాల్లోకి నడిపిస్తాయి. నేటి చర్చ మనిషి కనిపించే మరియు కనిపించనిది. ఈ రెండు పదాలు శాశ్వతమైన సత్యాన్ని సంగ్రహిస్తాయి. కనిపించే ప్రతిదానికి ఒక అదృశ్య కారణం ఉంటుంది. ఒక చెట్టు ఒక అదృశ్య విత్తనంగా ప్రారంభమవుతుంది. ఒక భవనం కనిపించే ముందు అది ఒక అదృశ్య భవనంగా ఉంటుంది.
వాస్తు శిల్పి మనస్సులో ప్రణాళిక ఒక పెయింటింగ్ గోడపై వేలాడదీయడానికి ముందు అది మొదట కళాకారుడి కల్పనలో ఒక ఆలోచనగా ఉంటుంది. అదే విధంగా ప్రతిచర్య ఒక అదృశ్య ఆలోచనగా ప్రారంభమవుతుంది. ఆలోచన అదృశ్యమైనది, ప్రేమ అనేది కనిపించనిది, ఆశ అనేది అదృశ్యమైనది, విశ్వాసం అనేది అదృశ్యమైనది. అయినప్పటికీ అదృశ్య శక్తులు మన దృశ్య జీవితాలను రూపొందిస్తాయి. ఎవరు ఒక 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 కింద దయ చూపి ఎప్పుడు సూక్ష్మదర్శిని అయిన దయా ప్రపంచాన్ని మారుస్తుంది. ఎవరు ప్రేమను ఒక స్థాయిలో బరువు పెట్టలేదు, అయినా ప్రేమ కుటుంబాలను, దేశాలను మారుస్తుంది. అదృశ్యం తరచుగా ఎక్కువగా అని ఇది మనకు చూపిస్తుంది. కనిపించే దానికంటే శక్తివంతమైనది. విశ్వం ఉనికిలో ఉన్న అనేక స్థాయిలను కలిగి ఉందని C.W వివరించారు. భౌతిక ప్రపంచం ఒక స్థాయి మాత్రమే. నీరు, మంచు, ద్రవం మరియు ఆవిరి ఉన్నట్లే పదార్థం కూడా ఉంటుంది. సాంద్రత యొక్క అనేక స్థాయిల్లో అదే విధంగా ఉనికి దట్టమైన మరియు సూక్ష్మమైన రూపాలను కలిగి ఉంటుంది. భౌతిక ప్రపంచం అత్యంత దట్టమైనదిగా, దానికి మంచి సాధారణంగా ఉండలేని సూక్ష్మమైన ప్రపంచాలు ఉన్నాయి. మా భౌతిక కళ్ళు ద్వారా చూడండి. ఈ ఆలోచనలను అర్థం చేసుకోవడానికి ఆధునిక శాస్త్రం మనకు అనేక ఉదాహరణలు ఇస్తుంది. రేడియో తరంగాలు ఈ హాల్ని నింపుతాయి. ఈ యొక్క గది నిండా రేడియో తరంగాలు ఉంటాయి, కానీ మనం వాటిని చూడలేం. వైఫై తరంగాలు గోడల గుండా వెళ్తాయి, అయినప్పటికీ అవి కనిపించకుండా ఉంటాయి. గురుత్వాకర్షణ శక్తి తాకలేము, అయినప్పటికీ ఇది గ్రహాల కదలికలను నియంత్రిస్తుంది. అందువల్ల అదృశ్యం అంటే ఉనికి లేనిది కాదు, మన సాధారణ ఇంద్రియాలు పరిమితం అని దీని అర్థం. ఒక డేగ మనకు కనిపించని వివరాలను చూస్తుంది. తేనెటీగ పుష్పాలపై అతి నీలలోహిత సమూహాలను గ్రహిస్తుంది. ప్రతి జీవి తన సామర్థ్యాన్ని అనుగుణంగా ప్రపంచాన్ని అనుభవిస్తుంది. మానవులు కూడా ఉన్నత సామర్థ్యాలను కలిగి ఉన్నారని, వాటిలో చాలా వరకు మిగిలి ఉన్నాయని C.W కనుగొన్నారు. ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధి మరియు వారు మేల్కొనే వరకు నిద్రాణమై ఉంటారు. అదృశ్య ప్రపంచాలు కల్పన కాదు, అవి సాధారణ అవగాహనకు మించి ఉన్నవి. అదే విధంగా మనం వాటిని గ్రహించినా గ్రహించకపోయినా ఉన్నత ప్రపంచాలు ఉన్నాయి. మన చైతన్యం అభివృద్ధి చెందుతున్న కొద్దీ మన అవగాహన కలిగిస్తుంది. థియోసఫీ యొక్క ప్రధాన బోధనల్లో ఒకటి, మనిషి అనేక శరీరాలను కలిగి ఉంటాడు లేదా వాహనాలు. ప్రతి ఒక్కటి ఉనికి యొక్క నిర్దిష్ట సమతలానికి సరిపోతాయి. ఒక లోతైన సముద్రాన్ని అన్వేషించడానికి ప్రత్యేక పరికరాలను ధరించినట్లే మరియు ఒక వ్యోమగామి ఒక అంతరిక్షంలో ప్రయాణించడానికి వేర్వేరు సూట్లు, ఆత్మ వేర్వేరు ప్రదేశాల్లో పయనించడానికి వేర్వేరు వాహనాలని ఉపయోగిస్తుంది. వీరు వేర్వేరు వ్యక్తులు కాదు, అవి ఒకే వ్యక్తి ఉపయోగించే వివిధ పరికరాలు. శాశ్వతమైన ఆత్మ మన భౌతిక శరీరం భౌతిక ప్రపంచంలో పనిచేయడానికి అనుమతిస్తుంది. మన భావోద్వేగ స్వభావం ఆస్ట్రల్ బాడీ అని పిలువబడే సూక్ష్మమైన వాహనం ద్వారా పనిచేస్తుంది. మన ఆలోచనలు పనిచేస్తాయి. మానసిక శరీరం ద్వారా వీటికి మించి జ్ఞానాన్ని సంరక్షించే కారణ శరీరం ఉంటుంది. ఎన్నో జీవితాల్లో విజయం సాధించారు. ఈ అవగాహన జీవితం పట్ల మన దృక్పథాన్ని మారుస్తుంది. మనం కేవలం శరీరం మాత్రమే అని మనం విశ్వసిస్తే మరణం అంతం అనిపిస్తుంది. మనం ఏమిటో మనకు తెలిస్తే అమర ఆత్మలు మరణం ఒక పరివర్తనగా మారుతుంది. ఒక సెట్ దుస్తులను మార్చడం లాంటిది. మరొకటి, ఈ సాక్షాత్కారం మన భయాన్ని చాలా వరకు తొలగిస్తుంది. ఋతువులను పరిగణనలోకి తీసుకోండి. శరదృతువు వస్తుంది మరియు ఆకులు పడిపోతాయి. శీతాకాలం వస్తుంది మరియు చెట్టు నిర్జీవంగా కనిపిస్తుంది. అయినా వసంతకాలం తిరిగి వస్తుంది మరియు తాజా ఆకులు ఉద్భవిస్తాయి. జీవితం ఎప్పుడూ నాశనం కాలేదు, ఇది కేవలం మార్పుల కాలం గుండా మాత్రమే పయనిస్తుంది. ఆత్మ కూడా అనేక మార్పుల గుండా వెళుతుంది, కానీ అది ఎప్పటికో ఉనికి ఉండదు. ఇది వదిలివేస్తుంది. పాత శరీరం మరియు కొత్తది తీసుకుంటుంది. ఈ బోధన ఆశను ఇస్తుంది, ఇది ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది, ఇది బాధకు అర్థాన్ని ఇస్తుంది. ప్రతి అనుభవం అభివృద్ధికి అవకాశంగా మారుతుంది. ప్రతి కష్టం ఒక పాఠం అవుతుంది. దయ యొక్క ప్రతిచర్య మన ఆధ్యాత్మిక భవిష్యత్తుకు పెట్టుబడిగా మారుతుంది. మనం శాశ్వతమైన జీవులమని అర్థం చేసుకున్నప్పుడు జీవితం పట్ల మన వైఖరి మారుతుంది. పూర్తిగా మానవులందరూ సమానంగా పంచుకుంటారని మనం తెలుసు కాబట్టి మనం తక్కువ స్వార్థపరులు అవుతాము. దైవ మూలం ప్రతి ఆత్మ అభివృద్ధి చెందుతుందని మనం గుర్తించినందున
మనం మరింత ఓపికగా ఉంటాము. తన సొంత వేగం ప్రతి ఒక్కరూ క్షమించగలరని మేము అర్థం చేసుకున్నందున మేము మరింత క్షమించే వాళ్ళం అనుభవం ద్వారా నేర్చుకుంటాము. అందువల్ల కనిపించే మరియు కనిపించని మనిషి యొక్క అధ్యయనం కేవలం ఒక మేధావి కాదు, వ్యాయామం చేయండి. అంటే దాన్ని అధ్యయనం చేయాలి. ఇది జీవించడానికి మార్గదర్శకం. ప్రతి ఆలోచన ముఖ్యమని, ప్రతి భావోద్వేగానికి పరిణామాలు ప్రతిచర్య ఉంటాయని ఇది మనకు బోధిస్తుంది. మన పాత్రను ఆకృతి చేస్తుంది మరియు ప్రతిరోజు దానికి దగ్గరగా వెళ్ళడానికి మరొక అవకాశాన్ని అందిస్తుంది. అలాగే మరి దైవికం, భౌతిక శరీరం మరియు ఎథరిక్ డబుల్. ఇప్పుడు మనం ఆత్మ యొక్క మొదటి వాహనం భౌతిక శరీరాన్ని నిశ్చితంగా పరిశీలిద్దాం. భౌతిక శరీరం ఒక అద్భుతమైన పరికరం. దట్టమైన స్పష్టమైన మాంసం మరియు రక్తం భౌతిక ప్రపంచంలో పనిచేయడానికి ఉపయోగించే వాహనం. ఈ విధులన్నీ నిరంతరం జరుగుతాయి. మనం మెలకుగా ఉన్నామా లేదా నిద్రపోతున్నామా? లెడ్బీటర్ భౌతిక శరీరాన్ని పవిత్రమైన పరికరంగా ప్రశంసించమని నేర్పుతాడు. ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదల కోసం ఇది ఆధ్యాత్మికతకు అడ్డంకి కాదు, దాని ద్వారా వెళ్లే వాహనం. ఆత్మ విలువైన పాఠాలను నేర్చుకుంటుంది. ఒక సంగీతకారుడు అందమైన వయలిన్ వాయించడానికి ఊహించుకోండి. సంగీతం కేవలం నైపుణ్యం మీద మాత్రమే ఆధారపడి ఉండదు. సంగీతకారుడు కానీ వాయిద్యం యొక్క పరిస్థితిపై కూడా వయలిన్ దెబ్బతిన్నట్లయితే ఒక గొప్ప సంగీతకారుడు అందమైన సంగీతాన్ని ఉత్పత్తి చేయలేడు. ఇదే విధంగా ఆత్మ భౌతిక శరీరం ద్వారా వ్యక్తమవుతుంది. శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉంటే క్రమశిక్షణతో బాగా శ్రద్ధ వహించి ఆత్మ మరింత సమర్థవంతంగా పనిచేయగలదు. అందువల్ల శ్రద్ధ వహించండి. మన ఆరోగ్యం కూడా ఆధ్యాత్మిక బాధ్యత. క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం, సరైన ఆహారం, తగినంత విశ్రాంతి, పరిశుభ్రత మరియు మీ తత్వం వంటిది లేవు. కేవలం ఆరోగ్య అలవాట్లు. అవి మనలోని దైవిక జీవితం పట్ల కర్తవ్యంలో భాగం. అయినా శరీరం అద్భుతమైనది, అది తాత్కాలికమైనది. వయసులో శరీరం ఎలా మారుతుందో మనలో ప్రతి ఒక్కరూ చూశారు. ఒక పిల్లవాడు అవుతాడు యువత, ఒక యువకుడు పెద్దవాడు అవుతాడు. జుట్టు బూడిద రంగులోకి మారుతుంది, బలం తగ్గుతుంది మరియు చివరికి శరీరం తన పనిని పూర్తి చేస్తుంది. ఈ సహజ ప్రక్రియ శరీరం మనది కాదని గుర్తు చేస్తుంది. శాశ్వత గుర్తింపు. మీ సొంత ఇల్లు నిర్మించుతున్నప్పుడు మీరు ఒక ఇంటిని అద్దెకు తీసుకున్నారని అనుకుంటాం. మీరు చూసుకోండి, మీరు అక్కడ నివసిస్తున్నందున అద్దెకు తీసుకున్న ఇల్లు, కానీ అది మీకు చెందినది కాదని మీరు ఎప్పటికీ మర్చిపోలేరు. వీరు వేర్వేరు వ్యక్తులు కాదు. శాశ్వతంగా. అదే విధంగా భౌతిక శరీరం ఒక జీవిత కాలంలో మన తాత్కాలిక నివాసం. మనం దానిని నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు లేదా దానికి పూర్తిగా కట్టుబడి ఉండకూడదు. థియోసఫీ సమతుల్యత యొక్క అందమైన సూత్రాన్ని బోధిస్తుంది. ఎథరిక్ డబుల్ దట్టమైన భౌతిక శరీరానికి వెలుపల ఎథరిక్ వంటి సూక్ష్మమైన పొర ఉంటుంది. రెట్టింపు అయింది. సాధారణ కంటి చూపుకు కనిపించపోయినప్పటికీ ఇది శక్తివంతమైన ప్రతిరూపంగా పరిగణించబడుతుంది. భౌతిక శరీరం ప్రతి భౌతిక అవయవానికి ఒక ఈదరిక ప్రతిరూపం ఉంటుంది మరియు కలిసి అని ఒక జీవన వ్యవస్థగా పనిచేస్తుంది. దీన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక ఉపయోగకరమైన మార్గం ఇంట్లో విద్యుత్ గురించి ఆలోచించడం. అది లేకుండా అదృశ్య నెట్వర్క్ కనిపించే ఉపకరణాలు ఏవీ పనిచేయలేకపోయాయి. అదే విధంగా ఈదరిక బాడీ భౌతిక శరీరానికి శక్తినిచ్చే కీలక జీవన శక్తిని మోస్తున్నట్లు వర్ణించబడింది. ఇది దట్టమైన భౌతిక శరీరానికి మరియు సూక్ష్మమైన చైతన్య శరీరాలకు మధ్య వంతెనగా పనిచేస్తుంది. ప్రాచీన భారతీయ తత్వశాస్త్రం ఈ సార్వత్రిక జీవన శక్తిని ప్రాణం అని సూచిస్తుంది. ఈ కీలక శక్తికి గొప్ప భౌతిక వనరులలో ఒకటిగా సూర్యుడు భావిస్తాడు. స్వచ్ఛమైన గాలి, సూర్యరశ్మి, స్వచ్ఛమైన నీరు, ఆరోగ్యమైన ఆహారం మరియు సామరస్యపూర్వకమైన పరికరాలు శక్తిని కాపాడుకోవడానికి సహాయపడతాయి. ఎందుకంటే అవి శరీరం యొక్క సహజ జీవిత ప్రక్రియలను మద్దతు ఇస్తాయి. రద్దీగా ఉండే వారం తర్వాత కూడా ప్రకృతిని ఒక చిన్న సందర్శన తరచుగా కొత్త శక్తిని మరియు శాంతిని తెస్తుంది. ప్రకృతి సమృద్ధిగా జీవశక్తితో నిండి ఉందని లెడ్బీటర్ వివరించారు. చెట్లు, ప్రవహించే నీరు, పర్వతాలు మరియు స్వచ్ఛమైన గాలి స్వచ్ఛమైన అందుకే చాలా మంది ఆధ్యాత్మిక గురువులు ఒత్తిడిని అలసిపోయేలా చేస్తాయి. అందుకే చాలా మంది ఆధ్యాత్మిక గురువులు ప్రకృతిలో సమయం గడపాలని సిఫార్సు చేస్తారు. ప్రకృతి శరీరాన్ని నయం చేయడమే కాదు,
మనస్సును కూడా ప్రశాంతపరుస్తుంది. సరైన జీవన ప్రాముఖ్యత మనం హానికరమైన అలవాట్లు, మితిమీరిన ఆనందం లేదా స్వీయ నియంత్రణ లేకపోవడం ద్వారా మన శరీరాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తే భౌతిక పరికరం క్రమంగా దాని సామర్థ్యాన్ని కోల్పోతుంది. ఖరీదైన కారును పరిగణించండి. అది ఎన్నడూ సేవ చేయబడకపోతే తక్కువ నాణ్యత గల ఇంధనంతో నింపి నిర్లక్ష్యంగా నడపబడితే అది చివరికి విచ్ఛిన్నమవుతుంది. అదే సూత్రం మన శరీరం వర్తిస్తుంది. ఆరోగ్యమైన జీవనం ఇతరులకు సేవ చేయగల, స్పష్టంగా ఆలోచించగల, ఉన్నత ఆదర్శాలను అనుసరించగల మన సామర్థ్యాన్ని బలపరుస్తుంది. అందువల్ల థియోసఫీ తీవ్రతలకు బదులుగా మనస్తత్వాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. ఆలయంగా శరీరం. అనేక ఆధ్యాత్మిక సంప్రదాయాలు మానవ శరీరాన్ని ఒక ఆలయంగా వర్తిస్తాయి. ఎందుకంటే దానిలో దివ్య స్పార్క్ నివసిస్తుంది. మనం దేవాలయంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు సహజంగానే ప్రవర్తిస్తాము. గౌరవంతో అదే విధంగా మన స్వంత శరీరం నివాస స్థలం అని మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ఆత్మ మేము దానిని గౌరవం మరియు కృతజ్ఞతతో చికిత్స చేయడం ప్రారంభిస్తాము. మనం ఆ రూపాన్ని విమర్శించే బదులు లేదా మనల్ని మనం ఇతరులతో పోల్చుకునే బదులు మనం మాకు అప్పగించిన అద్భుతమైన పరికరాన్ని అభినందించండి. శరీరం యొక్క ఉద్దేశ్యం కాదు, కేవలం ఆనందాన్ని వెతకడానికి కానీ సేవ సాధనంగా మారడానికి. చేతులు ఓదార్పునిస్తాయి, కాళ్ళు గొప్ప పని వైపు నడవగలవు, ప్రసంగం ప్రోత్సహించగలదు, కళ్ళు కనికరం చూపించగలవు. ఇతరులకు సహాయం చేయడానికి అంకితం చేసినప్పుడు శరీరంలోని ప్రతి భాగం పవిత్రమవుతుంది. రోజువారీ జీవితంలో ఎథరిక్ బాడీ అండ్ వైటల్ ఎనర్జీ ఒక సరళమైన ఉదాహరణ పరిశీలిద్దాం. మీరు ఎప్పుడైనా అనేక గంటలు చింతిస్తూ వాదిస్తూ గడిపిన తర్వాత లేదా కోపంగా మారడాన్ని గమనించారా? ఆ కోపంతో మీరు శారీరకంగా అలసిపోయారా? భారీ శారీరక శ్రమ జరగలేదు, అయినా మీరు అలసటగా అనిపిస్తుంది. ఎందుకు? మన ఆలోచనలు మరియు భావోద్వేగాలు మన చైతన్యాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి. ప్రతికూల మానసిక స్థితులు తినేస్తాయి. శక్తి, శాంతి, కృతజ్ఞత, దయ మరియు ఆశావాదం దానిని కాపాడడానికి సహాయపడతాయి. ఇది కాదు అంటే మనం ఎన్నడూ ఇబ్బందులు అనుభవించము. బదులుగా ఇది మన అంతర్గత నాణ్యతను గుర్తు చేస్తుంది. జీవితం మన బాహ్య జీవితాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. సంతోషకరమైన వ్యక్తి తరచుగా ఇబ్బందుల నుండి త్వరగా కోలుకుంటాడు. చెత్త కోసం నిరంతరం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. మన వైఖరికి శక్తిని ఇస్తుంది. క్రమశిక్షణ వాహనాలకు బలోపేతం చేస్తుంది. ప్రతి గొప్ప సంగీతకారుడు ప్రతిరోజు అతని సంగీత సాధన చేస్తాడు. అలాగే క్రమశిక్షణతో కూడిన ఆలోచన మనస్సు ఒక తోట లాంటిది. మనం మన మనస్సులను దయ, జ్ఞానం, కృతజ్ఞతతో నింపుకుంటే గొప్ప ఆదర్శాలు, ద్వేషం, భయం, స్వార్థం లేదా అసూయను కలిగి ఉంటే ఈ ఆలోచనలు చివరికి మన వ్యక్తిత్వాన్ని రూపొందించుకోండి. అందువల్ల ప్రతి ఆలోచన ఒక విత్తనం. ఆలోచనలు అలవాట్లుగా మారుతాయి, కానీ అంతర్గత వైఖరి వేరువేరు ఫలితాలను ఇస్తుంది. నౌ ఐ కంప్లీటెడ్ ద ఫస్ట్ పార్ట్. థ్యాంక్ యూ. Thank you so much, sir. Gaurav, kindly put on your video. Yeah. Thank you. Am I audible? Yes, you are yes, sir. audible, sir. Okay, fine. Thanks. Yes, sir, beta. I'll give a small introduction of Gaurav, which is really small. Gaurav Rawal belongs to Bombay Theosophical Federation. He is from Ghatkopar Lodge and he is working with State Bank of India since last 15 years in Mumbai. He is very young and always take parts in all the theosophical events like Bhavali, and he has also been to Adyar, and a very young and fresh guy for Theosophy. Always smiling. Go ahead, Gaurav. Thanks, Saralji, and thanks Mumbai Theosophical Federation and obviously our Theosophy Adyar. Welcome. Man visible and this is your first Triveni meet. All the best. Yes, thank you. मैन विजिबल एंड इनविजिबल, इंसान दृश्य अदृश्य की भूमिका में C.W. लीडबीटर बताते हैं कि इस किताब का मकसद इंसान को इस नजरिए से दिखाना है जो दिव्य दृष्टि, क्लेयरवॉयंट विजन से देखा जाता है। इसमें इंसान सिर्फ भौतिक शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वे सूक्ष्म परतें या शरीर भी शामिल हैं जो उस घेरे में रहते हैं और उसमें समाये होते हैं।
वे इस जानकारियों को थियोसॉफिकल परंपरा के तहत बार बार की गई दिव्य दृष्टि वाली स्टडी पर आधार पर और व्यवस्थित ढंग से पेश करते हैं। उनका तर्क है कि भावनाएं और उन विचारों को दिखाई देने वाला रंगों और कंपन के रूप में प्रकट होते हैं। हमें अपना चेहरा, अपना शरीर, अपने हाथ और अपनी आंखें पहचानते हैं। हम कहते हैं यह मैं हूं, लेकिन क्या इसमें सच में यही पूरी सच्चाई है? आईने में हम जो देखते हैं वह हमारे अस्तित्व की सिर्फ बाहरी परत होती है। यह वैसा ही है जैसे किसी किताब के अंदर के पन्ने पढ़े बिना सिर्फ उसका कवर देखना। एक सुंदर कवर हमें किताब में छिपी समझदारी के बारे में बहुत कम जानकारी देता है। ठीक उसी तरह भौतिक शरीर हमें असली इंसान के बारे में बहुत कम बताता है। इंसान सिर्फ एक ऐसा शरीर नहीं है जिसमें आत्मा है, बल्कि इंसान असल में एक आत्मा है जो शरीर को एक साधन की तरह इस्तेमाल करती है। बचपन से बुढ़ापे तक शरीर शरीर लगातार बदलता रहता है, लेकिन हमारी भीतरी आत्मा वैसे ही बनी रहती है। एक छोटे बच्चे के बारे में सोचिए। 20 साल बाद वह बच्चा बड़ा हो जाता है। शरीर की हर कोशिका बदल जाती है, रूप रंग अलग हो जाता है, आवाज बदल जाती है, फिर भी वह व्यक्ति कहता है मैं वही इंसान हूँ। यह मैं कौन है जो कभी नहीं बदलता? लीडबीटर जवाब देते हैं, असली मैं अमर आत्मा हूँ। कल्पना कीजिए, एक ड्राइवर कार के अंदर बैठा है। ड्राइवर गाड़ी का कंट्रोल करता है, लेकिन वह गाड़ी नहीं है। अगर कार पुरानी हो जाती है तो भी ड्राइवर वही रहता है। अगर कार की मरम्मत की जाती है तो भी ड्राइवर वही व्यक्ति रहता है। इस तरह हमारा शरीर एक गाड़ी की तरह है, आत्मा ड्राइवर है। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी गाड़ी को चमकाने में बिता देते हैं और ड्राइवर को भूल जाते हैं। हम रोज अपने शरीर को धोते हैं, हम सुंदर कपड़े पहनते हैं, हम अपने घरों को सजाते हैं, ये काम है। लेकिन हम अपने विचारों को कितनी बार साफ करते हैं? हम कितनी बार अपने मन से गुस्सा, जलन, डर या स्वार्थ को दूर करते हैं? थियोसॉफी हमें याद दिलाती है कि बाहरी सफाई से ज्यादा जरूरी अंदरूनी सफाई है। अंदरूनी जीवन के बिना शरीर ना तो हिल सकता है, ना सोच सकता है और ना ही महसूस कर सकता हूँ। विज्ञान बहुत बारीकी से शरीर का अध्ययन करता है। यह हमें मांसपेशियों, हड्डियों, नसों, रक्त संचार और मस्तिष्क के बारे में सिखाता है। यह बहुत कीमती खोजें हैं। लेकिन CWL एक और सवाल पूछते हैं, दिमाग का इस्तेमाल कौन कर रहा है? खुशी कौन महसूस कर रहा है? प्यार कौन महसूस करता है? कौन याद रखता है? कौन सपने देखता है? मौत के बाद कौन बना रहता है? यह सवाल हमें दिखाई देने वाली दुनिया से परे अनदेखी दुनिया की ओर ले जाते हैं। आज की बातचीत का विषय है इंसान, दिखाई देने वाला और न दिखाई देने वाला। ये दो शब्द एक शाश्वत सच को बताते हैं। हर दिखाई देने वाली चीज के पीछे एक अनदेखा कारण होता है। एक पेड़ की शुरुआत एक अंधे के बीच से होती है। इमारत के बनने से पहले वह आर्किटेक्ट के दिमाग के अनदेखे लापन के तौर पर होती है। दीवार पर पेंटिंग लगने से पहले यह वह कलाकार की कल्पना में एक विचार के तौर पर होती है। इसी तरह हर काम की शुरुआत एक अदृश्य विचार से होती है। विचार अदृश्य होता है, प्यार अदृश्य होता है, उम्मीद अदृश्य होती है, विचार अदृश्य होता है, विश्वास अदृश्य होता है। फिर भी यह अदृश्य ताकतें हमारी जिंदगी को आकार देती है। किसी से भी कभी माइक्रोसॉफ्ट के नीचे दयालुता को नहीं देखा, फिर भी दयालुता दुनिया को बदल देती। किसी ने भी कभी तराजू में प्यार को नहीं तोला, फिर भी प्यार परिवारों को, देशों को बदल देता है। इससे हमें यह पता चलता है कि अदृश्य चीजें अक्सर चीजों से ज्यादा ताकतवर होती है। CWL बताते हैं, ब्रह्मांड खुद अस्तित्व के कई स्तरों से बना हुआ है। भौतिक दुनिया सिर्फ एक स्तर पर है। जैसे पानी, बर्फ, तरल और भाप के रूप में मौजूद होता है, वैसे ही पदार्थ भी घनत्व के कई स्तरों में मौजूद होते हैं। इसी तरह अस्तित्व के भी सदन और सूक्ष्म रूप होते हैं। भौतिक दुनिया सबसे सदन होती है। इसके पूरे सूक्ष्म दुनिया है इसके परे सूक्ष्म दुनिया है, जिन्हें हम आम तौर पर हमारी भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता। आधुनिक विज्ञान हमें कई उदाहरण देता है जो इस विचार को समझने में हमारी मदद करते हैं। रेडियो तरंगे जो इस हाल में भरी हुई है, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। वाईफाई सिग्नल दीवारों के आर पार चलते हैं, फिर भी वह अदृश्य होते हैं। गुरुत्वाकर्षण को कोई छुआ नहीं जा सकता, फिर भी यह ग्रहों की गति को नियंत्रित करता है। इसलिए अदृश्य होने का मतलब अस्तित्वहीन होना नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि हमारी सामान्य इंद्रिय सीमित है। एक बाज ही एक ऐसी बारीक चीज देख सकता है जो हमें दिखाई नहीं देती है।
मधुमक्खी फूलों पर अल्ट्रावायलेट पैटर्न देख सकती है। हर जीव अपनी क्षमता के अनुसार दुनिया का अनुभव कर सकता है। CW का कहना है कि इंसानों में भी सभी उच्च क्षमताएं होती हैं, जिनमें कई सब तब तक सुप्त अवस्था में रहती है जब तक उन्हें आध्यात्मिक विकास से जरिए जगाया न जाए। अवश्य दुनिया में कोई कल्पना नहीं है, वे सब सामान्य समझ से परे हैं। इसी तरह उच्च दुनियाएं मौजूद हैं, चाहे हम उन्हें देख पाए या नहीं। जैसे 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 हमारी चेतना का विकास होता है, हमारी समझ का दायरा बढ़ जाता है। थियोसॉफी ब्रह्म विद्या की मुख्य शिक्षाओं में से एक है कि मनुष्य के पास कई शरीर या माध्यम होते हैं और हर एक व्यक्तित्व अस्तित्व के खास स्तर पर अनुकूल होता है। जैसे गोताखोर समुद्र की खोज के लिए खास उपकरण पहनता है और अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष की यात्रा के लिए अलग अलग का सूट पहनता है, वैसे ही आत्मा अलग अलग दुनियाओं में काम करने के लिए अलग अलग माध्यमों का इस्तेमाल करती है। यह अलग अलग व्यक्ति नहीं है, यह एक ही स्व यानी कि आत्मा द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अलग अलग उपकरण है। हमारा भौतिक शरीर हमें भौतिक दुनियाओं में काम करने में मदद करता है। हमारा भावनात्मक स्वभाव एक सूक्ष्म माध्यम के जरिए काम करता है, जिसे अक्सर एस्ट्रल बॉडी यानी कि सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। हमारी सोच यानी कि मेंटल बॉडी मानसिक शरीर के जरिए काम करती है और इनके परे कॉजल बॉडी यानी कि कारण शरीर होता है, जो कई जन्मों के हासिल की गई समझ को संजो कर रखता है। यह समझ जीवन के प्रति हमारे नजरिए को बदल देती है। अगर हम मानते हैं कि हम सिर्फ शरीर है, तो मौत अंत लगाती लगती है। अगर हम खुद को आत्मा मानते हैं, तो मौत एक बदलाव बन जाती है, जैसे एक सेट कपड़े बदलकर दूसरे पहनना। इस एहसास से हमारा बहुत सारा डर दूर हो जाता है। आइए मौसमों पर गौर करें। पतझड़ आता है और पत्ते झड़ जाते हैं। सर्दी आती है और पेड़ बेजान लगने लगता है। फिर भी बसंत लौटता है और नई पत्तियां निकलती है। जीवन कभी खत्म नहीं होता, यह बस एक बदलाव के दौर से गुजरता है। आत्मा भी कहीं बदलाव से गुजरती है, लेकिन उसका अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता। वह पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह सीख उम्मीद देती है, यह हिम्मत देती है, यह दुख को एक अर्थ देती है। हर अनुभव विकास का एक मौका बन जाता है, हर मुश्किल एक सबक बन जाता है। दया का हर एक काम हमारे आध्यात्मिक भविष्य के लिए निवेश बन जाता है। जब हम यह सब समझ जाते हैं, तो हम अमर हैं। जो जीवन के प्रति हमारा नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। हम कम स्वार्थी हो जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरी मानवता का मूल स्रोत एक ईश्वरीय शक्ति है। हम ज्यादा धैर्यवान हो जाते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हर आत्मा अपनी गति में विकसित होती है। हम ज्यादा क्षमाशील हो जाते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हर कोई अनुभव से सीख रहा। इसलिए दृश्य और अदृश्य मनुष्य का अध्ययन केवल बौद्धिक कसरत नहीं है, हर जीवन जीने का मार्गदर्शक है। यह हमें सिखाता है कि हर विचार मायने में रखता है, हर भावना का परिणाम होता है, हर काम हमारे चरित्र को आकार देता है, और हर दिन ईश्वर के करीब जाना एक और मौका देता है। भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर अतिरिक्त डबल। आइए अब आत्मा से पहले आध्यात्म माध्यम भौतिक शरीर को करीब से देखते हैं। भौतिक शरीर का अद्वितीय साधन यह मांस रक्त से ठोस बना दृश्यमान शरीर है, जिसका इस्तेमाल भौतिक दुनिया में काम करने के लिए किया जाता है। ये सभी काम लगातार होते रहते हैं, चाहे हम जागे हो या सोए रहे हो। लीड बीटर हमें सिखाते हैं कि भौतिक शरीर को आध्यात्मिक विकास के लिए मिले एक पवित्र साधन रूप के महत्व दे। यह अध्यात्म कोई बाधा नहीं है, वह एक माध्यम है जिससे जरिए आत्मा जरूरी सबक सीखती है। कल्पना कीजिए कि कोई संगीतकार एक सुंदर वायलिन बजा रहा है। संगीत न केवल संगीतकार के कौशल पर निर्भर करता है, बल्कि वायलिन की हालत पर भी निर्भर करता है। अगर वायलिन खराब हो, तो एक महान संगीतकार भी सुंदर संगीत नहीं बजा सकता। इसी तरह आत्मा भौतिक शरीर के माध्यम से खुद को अभिव्यक्त करता है। अगर शरीर स्वस्थ, अनुशासित और अच्छी तरह से देखभाल किया हुआ हो, तो आत्मा ज्यादा प्रभावी ढंग से काम कर सकता है। इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखें, ये भी एक आध्यात्मिक जिम्मेदारी है। नियमित व्यायाम, सही खान पान, पर्याप्त आराम, साफ सफाई और संयम केवल सेहत से जुड़ी आदतें नहीं है, यह हमारे भीतर जुड़ी दिव्य जीवन के प्रति हमारे कर्तव्य का हिस्सा है। हालांकि शरीर अद्भुत है, लेकिन यह अस्थायी है। हम सभी ने देखा कि उम्र के साथ शरीर कैसे बदलता है। बच्चा युवा बनता है, युवा वयस्क बनता है, बाल सफेद हो जाती है, ताकत कम हो जाती है, और आखिरकार शरीर अपना काम पूरा कर लेता है। यह प्राकृतिक प्रक्रिया में याद दिलाती है कि शरीर हमारी स्थायी पहचान नहीं है। मान लीजिए आप
किराए के घर में रहते हैं जब तक आपका अपना घर न बना हो। आप किराए का घर का ध्यान रखते हो क्योंकि आप वहां रहते हो, लेकिन आप कभी यह नहीं भूलते कि वह हमेशा के लिए आपका नहीं है। इसी तरह भौतिक शरीर या एक जीवन काल की तरह हमारा अस्थायी निवास है। हमें ना तो इसकी उपेक्षा करनी चाहिए और ना ही पूरी तरह मोह रखना चाहिए। थियोसॉफी संतुलन का वह सुंदर सिद्धांत सिखाती है। सूक्ष्म शरीर एथरिक डबल, ठोस भौतिक शरीर के परे एक सूक्ष्म परत होती है जिसे सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। हालांकि यह सामान्य दृष्टि से दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसे भौतिक शरीर का ऊर्जावान प्रतिरूप माना जाता है। हर भौतिक एक अंग का एक सूक्ष्म प्रतिरूप होता है और वे मिलकर एक जीवित प्रणाली के रूप में काम करते हैं। इसे समझने का एक आसान तरीका है घर में बिजली के बारे में सोचना। उस अदृश्य नेटवर्क के बिना कोई भी दिखने वाला उपकरण काम नहीं करता। इसी तरह सूक्ष्म शरीर को जरूर जीवन शक्ति को लाने वाला बनाया गया है, जो भौतिक शरीर को ऊर्जा देता है। यह घने भौतिक शरीर और चेतना के सूक्ष्म शरीर के बीच एक पुल का काम करता है। प्राचीन भारतीय दर्शन में सर्व सार्वभौमिक जीवन ऊर्जा को प्राण कहा गया है। सूर्य को इस जीवन ऊर्जा के महान भौतिक स्रोतों में एक माना जाता है। ताजी हवा, धूप, शुद्ध पानी, पौष्टिक भोजन, अच्छा माहौल जीवन शक्ति बनाए रखने में मदद करता है, क्योंकि वे शरीर की प्राकृतिक जीवन प्रक्रिया को सहारा लेते हैं। एक व्यस्त हफ्ते के बाद भी प्रकृति में थोड़ा समय बिताने से अक्सर नई ऊर्जा और शांति मिलती है। लीडबीटर हमें समझाते हुए है कि प्रकृति जीवन शक्ति से भरी हुई है। पेड़, बहुत पानी, पहाड़, ताजी हवा जैसी स्थितियां बनाते हैं तो हमारी जीवन शक्ति को फिर से पाने में मदद करती है। दूसरी ओर भीड़ भाड़ वाली जगह, प्रदूषित माहौल, बहुत ज्यादा शोर और लगातार तनाव हमें थका हुआ महसूस करा सकता है। यही कारण है कि हम आध्यात्मिक गुरु के प्रकृति के समय बिताने की सलाह देते हैं। प्रकृति न केवल शरीर को ठीक करती है बल्कि मन को भी शांत करती है। सही जीवन जीने का महत्व, अगर हम बुरी आदतों, जरूरत से ज्यादा भोग विलास या आत्मनियंत्रण की कमी के कारण अपने शरीर का गलत इस्तेमाल करते हैं तो धीरे धीरे उसकी कार्यक्षमता कम हो जाती है। यह महंगी कार का उदाहरण ले, अगर कभी भी सर्विसिंग न कराई और उसमें खराब क्वालिटी का इंजन डाला जाए तो इसे लापरवाही चला जाए तो आखिरकार वह खराब हो जाएगी। यही यही बात हमारे शरीर पर लागू होती है। स्वस्थ जीवन शैली हमें दूसरों की सेवा करने, स्पष्ट रूप से देखने और ऊंचे आदेशों को अपनाने में मदद करती है। इसीलिए थियोसॉफी यानी कि ब्रह्म विद्या अति करने से बजाय संयम संयम बरतने को बढ़ावा देती है। शरीर एक मंदिर के रूप में, कई आध्यात्मिक परंपराओं के मानव शरीर को मंदिर बताया गया है। क्यों क्योंकि इसे भीतर ईश्वरीय अंश का वास होता है। हम मंदिर में जब मानते हैं तो स्वाभाविक स्वरूप से सम्मान होता है, साथ व्यवहार। इसी तरह जब हम यह समझते हैं कि हमारा शरीर ही आत्मा का निवास स्थान है तो हम इसी प्रति सम्मान और इसके प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भाव रखते हैं। अपने रूप रंग की आलोचना करने के, दूसरों की तुलना करने के बजाय हम हमें सौंपे गए इस अद्भुत साधन की सराहना करना सीखें। शरीर का उद्देश्य केवल सुख संपत्ति सुविधाएं पाना नहीं है बल्कि सेवा का माध्यम है। हाथों से हाथों से दूसरों की सांत्वना दी जा सकती है, पैरों से नेक कामों की बढ़ा जा सकता है, वाणी से दूसरों का हौसला बढ़ाया जा सकता है, आंखों से करुणा दिखाई जा सकती है। जब शरीर का कोई भी अंग दूसरों की मदद के लिए अर्पित होता है तो वह पवित्र हो जाता है। रोजमर्रा की जिंदगी में आकाशीय शरीर यानी कि एथरिक और जीवन ऊर्जा। आइए एक आसान उदाहरण पर विचार करें। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कई घंटों तक चिंता करने से, बहस करने से, गुस्सा करने से बाद आप शारीरिक रूप से थक जाते हैं? कोई भारी शारीरिक काम नहीं किया जाता, नहीं किया गया था, फिर भी आप थका महसूस करते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे विचार और भावनाएं हमारी जीवन शक्ति पर असर डालती है। नकारात्मक मानसिक अवस्थाएं ऊर्जा खर्च कर देती है, जबकि शांति, कृतज्ञता, दया और आशावाद इसे बनाए रखने में हमें मदद करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम कभी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि हमें यह याद दिलाता है कि हमारे आंतरिक जीवन की गुणवत्ता हमारे बाहरी जीवन को प्रभावित करती है। एक खुशमिजाज व्यक्ति अक्सर मुश्किलों से उस व्यक्ति की तुलना के जल्दी उबर जाता है जो हमेशा सबसे बुरे की उम्मीद करता है। हमारे नजरिए में ताकत होती है। अनुशासन माध्यमों में को मजबूत बनाता है। हर महान संगीतकार रोज अभ्यास करता है, हर एथलीट नियत रूप से प्रशिक्षण लेता है। इस वैज्ञानिक अनुशासन आदतें विकसित करना है। इसी तरह
इसी तरह आध्यात्मिक विकास के लिए अनुशासन की भी आवश्यकता होती है। रोजाना ध्यान, प्रार्थना, अध्ययन, निस्वार्थ सेवा, ईमानदारी से आत्मा परीक्षा, यह केवल मन को बल्कि पूरे व्यक्तित्व को मजबूत करते हैं। धीरे धीरे आत्मा अपने सभी माध्यमों के जरिए अधिक स्पष्ट रूप से चमकती है। आध्यात्मिक अभ्यास का स्वरूप उद्देश्य दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि इसमें अधिक समझदारी, प्रेम और उपयोगिता के साथ जीना है। सूक्ष्म शरीर यानी कि भावनाओं की दुनिया, एस्ट्रल बॉडी, यह भावनाओं, इच्छाओं और जोश का माध्यम है, जो बदलते मूड के साथ तेजी से अपना रंग बदलता है। भौतिक शरीर और सूक्ष्म समझने के बाद हम एक और महत्वपूर्ण सूक्ष्म शरीर की ओर बढ़ते हैं। अगर आध्यात्मिक शरीर हमें काम करने की क्षमता देता है, तो सूक्ष्म शरीर हमें महसूस करने की क्षमता देता है। हमें भी भावनाएं महसूस होती है, खुशी, दुख, डर, उम्मीद, दया, गुस्सा, आभार, उत्साह या प्यार, वह इसी भावनात्मक स्वभाव के जरिए जाहिर होती है। सूक्ष्म शरीर को इसको एक झील की तरह समझे। जब पानी शांत होता है तो उसमें आसमान की तरह साफ तस्वीर दिखती है। जब तूफान आता है तो तस्वीर धुंधली या टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। हमारी भावनाएं भी ठीक इसी तरह काम करती हैं। जब हमारी भावनाएं शांत और संतुलित होती है, हमारी सोचने समझने की क्षमता साफ होती है। हम गुस्से, जलन, डर या नफरत से घिरे होते हैं तो हम हालात को सही ढंग से नहीं देख पाते हैं। इसलिए जब मन में ज्यादा उथल पुथल हो, तब कोई भी जरूरी फैसला नहीं लेना चाहिए। भावना ऊर्जा है। थियोसॉफी थियोसॉफी ब्रह्म विद्या हमें भावनाओं को दबाना नहीं सिखाती। इसके बजाय हम यह मन में समझने, शुद्ध करने और समझदारी से सही दिशा लेने के लिए प्रेरित करती है। गुस्सा न्याय के लिए साहस में बदल जाता है। डर सावधानी भरी समझदारी में बदल देता है। लगाव निस्वार्थ प्रेम में बदल देता है। स्वार्थी महत्वाकांक्षा मानवता की सेवा करने से इच्छा में बदल जाती है। जैसे गंदे पानी को फिल्टर से साफ किया जा सकता है, वैसे ही सचेत प्रयासों से हमारे भावनात्मक जीवन को धीरे धीरे शुद्ध किया जा सकता है। रोजमर्रा का उदाहरण सुनिए। सोचिए, दो छात्रों का परीक्षा परिणाम खराब आता है। एक निराश हो जाता है और कहता है मैं नाकाम हो गया हूँ। दूसरा कहता है अब मुझे पता है कि मुझे कहाँ सुधरने की जरूरत है। बाहरी घटना एक ही है, भावनात्मक प्रतिक्रिया अलग अलग है। दूसरे छात्र ने सूक्ष्म स्वभाव के नियंत्रण में रहने के बजाय उस पर काबू पाना शुरू कर दिया है। इसलिए असली आजादी का मतलब ये नहीं कि हम जो चाहे वो करें। असली आजादी का मतलब यह है कि हम अपने विचारों, भावनाओं और कामों का मालिक बने। जब भावनाएं समझदारी के निर्देशित होती है, तो वह अच्छाई के लिए शक्तिशाली ताकत बन जाती है। तब वह आंख बंद करके नियंत्रित करती है, तो वह हमारे और दूसरों के लिए दुख का कारण बन जाती है। इसलिए आध्यात्मिक विकास का काम भावनाओं को खत्म करना नहीं है, बल्कि उन्हें बदलना है। हमारी भावनाएं जितनी ज्यादा करुणा, माफी, सब्र और अच्छी नीयत से भरी होगी, हमारी पर्सनैलिटी में उतना ज्यादा चमकेगी। सबसे सच्चे प्यार का हर काम हमारे आध्यात्मिक विकास को मजबूत करता है। माफी का हर पल हमें बेवजह की तकलीफों से आजाद करता है। दया भरा शब्द न सिर्फ हमारे आसपास बल्कि हमारे अंदर ही तालमेल बनाता है। इस तरह थियोसॉफी सिखाती है कि अंधे का भावनात्मक जीवन भी उतना ही महत्व का है जितने ही देखती है जो हम करते हैं। आत्मा का विकास उससे अच्छा आता है तो हम बनते हैं। मेंटल बॉडी, मानसिक बॉडी, सोच की शक्ति, यह ठोस शक्ति का माध्यम है जो रोजमर्रा विचारों और तर्क और विश्लेषणात्मक सोच पर काम करता है। थियोसॉफी सिखाती है कि सोच ब्रह्मांड की सबसे बड़ी रचनात्मक शक्तियों में से एक है। दुनिया को बदलने वाला हर आविष्कार एक सोच के रूप से ही शुरू हुआ था। किसी इंजीनियर के पुल बनाने से पहले उसकी कल्पना की थी। किसी लेखक की किताब पढ़ने से वो कहानी उसके मन में थी। और किसी डॉक्टर ने इलाज के लिए नई खोज करने से पहले किसी ने सबसे पहले सवाल पूछा था। हर चीज सोच से ही शुरू होती है। यही कारण है थियोसॉफी स्पष्ट, नेक और अनुशासित सोच विकसित करने पर इतना जोर देती है। मन एक बगीचे की तरह होता है। अगर हमें अपने मन को दया, समझदारी, कृतज्ञता और नेक विचारों से भर ले और धीरे धीरे हमारा चरित्र भी उन्हीं गुणों को दिखाने लगता है। अगर आप लगातार नफरत, डर, स्वार्थ या जलन जैसे विचार मन में लाते हैं, तो ये विचार आखिरकार हमारे व्यक्तित्व को आकार देते हैं। इसलिए एक विचार एक बीज की तरह है। विचार ही आदतें बन जाते हैं। यह एक पुरानी कहावत है। एक विचार बो तो एक काम करोगे, एक काम करो तो एक आदत बनेगी, एक आदत बनाओ तो एक चरित्र बनेगा, और एक चरित्र बनाओ तो एक किस्मत बनेगी। CWL
इसी गहरी सच्चाई से सहमत हैं। हर विचार, हर इंसान उस इंसान को बनाने में योगदान देता है जो हम बन रहे हैं। कोई भी विचार बिना असत्य नहीं होता है। सकारात्मक सोच आध्यात्म आत्मविश्वास को मजबूत करती है। बाहरी हालत भले ही एक जैसे हो, लेकिन अंदरूनी सोच अलग अलग नतीजे देता है। अब मैं रानी को विराम दूंगा। भाग 1 समाप्त। थैंक यू। बहुत मॉडरेटर जी आप ओके, नाउ म्यूटेड आई हो। तो बहुत ही बढ़िया किया। और अब दीपिका जी आप पार्ट 2 करिए। पार्ट 2 इज शॉर्टर, जितने भी लोग यहाँ पर हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन आंसर राउंड होगा, और या आप लोगों को जो भी ऐड करना हो आप कर सकते हैं। ओवर टू यू दीपिका जी। Okay. Yeah, thank you, sir. Now coming to the next part, the power of concentration. Today's world is full of distraction. Our phone rings, message arrives constantly, advertisements compete for our attention. Many people find it difficult to focus on one task for even few minutes. Theosophy teaches that concentration is spiritual power. When sunlight is focused through a magnifying glass, it produces fire. Likewise, a concentrated mind possesses tremendous power. Meditation helps cultivate this quality. During meditation, we gently train the mind to remain steady instead of wandering endlessly. Gradually, clarity replaces confusion. Peace replaces restlessness. Wisdom begins to guide emotion, thinking before speaking. The mind also guides our speech. A harsh word spoken in a minute may damage a friendship that took years to build. On the other hand, a kind word spoken at the right moment may heal a broken heart. Therefore, CWL encourages us to pause before speaking, asking yourself three questions: is it true? Is it kind? Is it helpful? If answer is yes, speak confidently. If not, silence may be the wiser choice. Novel reading nourishes the mind. Just as a healthy food strengthens the body, noble idea strengthens the mind. The books we read, the conversations we enjoy, the programs we watch, the company we keep, all influence our thinking. Therefore, choose mental food as carefully as physical food. Next, the casual body, the permanent higher mental vehicle that stores the soul's accumulated wisdom and spiritual karma across lifetimes. This casual body is regarded as the permanent vehicle of the soul during its long journey through evolution. Our physical body belongs to one lifetime. Our emotional experiences belong largely to one incarnation. Our personality changes from life to life, but the soul remains same. Think of a student progressing through the school. Every academic year, the student receives new books. The books changes, the classroom changes, the teacher changes, but the knowledge gained remains with the student. Similarly, each lifetime is like one school year. Bodies come and go, personalities change, but the wisdom gained through experience becomes part of the soul forever. Nothing valuable is ever lost. Every act of kindness, every lesson learned, every sacrifice, every victory over selfishness becomes part of our permanent spiritual wealth. Why experiences matter? Sometimes people ask, why do difficulties come into our lives? Leadbeater answers that every experience has educational value. Gold becomes pure only after passing through intense heat. A diamond shines after careful polishing. Likewise, the soul grows through experience. Difficulties often teach patience. Failure teaches perseverance. Loss teaches compassion. Service teaches love. None of these lessons are wasted. And next, the Buddhic body, which is the vehicle of intuition and unity. This is the layer transcends logical thinking. It is the seat of the deep intuition, universal love, and the profound
realization that everything in the universe is interconnected. For example, a mother suddenly facing with a powerful, unexplainable sense that her child is in danger miles away, which is later proven true. It is also felt during their moments of deep empathy, where you look at the stranger and instantly feel their pain as if we were in it. The next one is the Atmic body, which is the vehicle of pure divine will. This is the highest, most spiritual part of human being. It is the direct spark of the divine God within you, representing absolute existence, pure power, and cosmic consciousness. Example, a yogi entering the deepest state of meditation, which is called samadhi state or nirvana. In this state, the sense of I am a separate person completely vanishes. This is only a vast, timeless awareness of being one with the entire universe. Reincarnation as spiritual education is one of the central teachings of this topic. According to his view, the soul is not limited to the earthly life. Instead, it returns repeatedly, gaining experience, correcting mistakes, and unfolding the hidden potential. Imagine trying to complete an entire university education in only one day. It could be impossible. Similarly, if one lifetime is too short to learn every lesson, develop every talent, and perfect every virtue. Reincarnation offers repeated opportunities of growth. Each life becomes another chapter in the soul's great journey. This teaching also encourages tolerance. People grow at different rates, just as the children in school learn different lessons according to their grade. Souls also evolve at different stages. Therefore, instead of judging others harshly, we learn patience and understanding. This also includes the law of cause and effect, which is called karma. Closely connected with the reincarnation is the law of karma. Karma is often misunderstood as punishment. In reality, it is the law of cause and effect. Like a farmer plants mango seeds, mango trees grow. If he plants neem seeds, neem trees grow. Good actions create harmony. Selfish actions create suffering. This is not revenge. It's an education. Life continuously teaches us through the consequences of our choices. Understanding karma makes us more responsible. Instead of blaming others, we ask, what lesson can I learn from this experience? This attitude transforms difficulties into opportunities for growth. The goal of human evolution, according to this book, the goal of evolution is not merely intellectual knowledge, which unfolding of divine qualities already present within every human being. Love, wisdom, compassion, truthfulness, fearlessness, self control, service. These qualities are the true signs of spiritual progress. A person may possess great wealth without inner peace. Another may have few possessions yet radiate kindness, serenity, and wisdom. Which one is truly rich? Answer is the richest person is one whose soul has awakened. So we treat the soul as a lamp. Imagine placing a bright lamp inside a beautiful glass lantern. If the glass is covered with the dust, the light disappears. Like our lower nature, selfishness, fear, anger, and pride is like a dust. Every act of kindness wipes away the dust. Every unselfish deed allows more light to shine. Every sincere effort ourselves brings closer to experience the divine life within. This is the real purpose of spiritual practice, not to become extraordinary people, but to allow the extraordinary light already within us to shine more clearly. Thank you. Thank you so much, Deepika ji. And I have a request, as it's raining very heavily in Mumbai and where Gaurav is there, he has to leave immediately. So we are taking Hindi first and then we'll go for the Telugu version.
Gopal Krishna ji, kindly explain. Thank you. Okay, sir. Thank you, sir. I am continuing my second part. No, ఏకాగ్రత Gopal Krishna ji, we are doing Hindi first and then you, because he has to leave. There is heavy rain in CST. Okay, sir. Okay, sir. Okay, thank you. Gaurav bhai, please go ahead with your part 2. थैंक यू तरुण भाई। भाग 2 प्रारंभ, एकाग्रता की शक्ति। आज की दुनिया में ध्यान भटकाने वाली बहुत सी चीजें हैं। आराम हमारे से, फोन हमारे आराम फोन से। ओके आज की दुनिया में ध्यान भटकाने वाली बहुत सी चीजें हैं। हमारे फोन बजते हैं, लगातार मैसेज आते रहते हैं, विज्ञापन हमारा ध्यान खींचने की होड़ में लगा रहता है। बहुत से लोगों के लिए किसी भी काम पर कुछ मिनट पर ध्यान लगाना मुश्किल होता है। थियोसॉफी सिखाती है कि एकाग्रता एक आध्यात्मिक शक्ति है। जब सूरज की रोशनी की मैग्नीफाइंग ग्लास से केंद्रित किया जाता है तो उससे भी आग पैदा हो सकती है। इसी तरह एकाग्र मन में जबरदस्त शक्ति होती है। ध्यान इस गुण को विकसित करने में मदद करता है। ध्यान के दौरान हम मन को बिना सोचे समझे इधर उधर भटकाए बिना बजाय स्थिर रहने के लिए धीरे धीरे प्रशिक्षित करते हैं। धीरे धीरे उलझन की जगह पश्चाताप ले लेते हैं, बेचैनी की जगह शांति ले लेते हैं। समझदारी भावना का मार्गदर्शन करने लगती है। बोलने से पहले सोचना, मन हमारी बोली का भी मार्गदर्शन करता है। 1 मिनट में बोला गया कठोर शब्द सालों से बनी दोस्ती को तोड़ सकता है। दूसरी ओर सही समय पर बोला गया दयालु शब्द टूटे हुए दिल को भी ठीक कर सकता है। इसीलिए CWL हम बोलने से पहले रुकने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। खुद से 3 सवाल पूछे, क्या यह सच है? क्या यह दयालुपूर्ण है? क्या यह मददगार है? अगर जवाब हाँ है तो आत्मविश्वास के साथ बोले, अगर नहीं है तो चुप रहने में समझदारी भरा फैसला हो सकता है। अच्छे विचार मन को पोषण देते हैं। जैसे पौष्टिक शरीर को मजबूत करता है, वैसे ही अच्छे विचार मन को मजबूत बनाते हैं। हम जो किताबें पढ़ते हैं, जिन बातचीत का हम आनंद लेते हैं, जो कार्यक्रम हम देखते हैं, वह हम जैसी संगति में रहते हैं, ये सभी हमारी सोच को प्रभावित करते हैं। इसलिए मानसिक भोजन का चुनाव भी उतनी ही सावधानी से करें जितना शारीरिक भोजन का। कारण शरीर, कॉजल बॉडी, यह आत्मा का यह स्थायी उच्च मानसिक माध्यम है जो कई जन्मों से जमा किया गया ज्ञान और आध्यात्मिक कर्मों को संजो कर रखता है। विकास की लंबी यात्रा के दौरान कारण शरीर को आत्मा का स्थायी माध्यम माना जाता है। हमारा भौतिक शरीर एक ही जीवन का होता है। हमारे भावनात्मक अनुभव भी मुख्य रूप से एक ही जन्म से जुड़े होते हैं। हमारा व्यक्तित्व हर जन्म में बदलता रहता है, लेकिन आत्मा बनी रहती है। स्कूल में आगे बढ़े हुए किसी छात्र के बारे में सोचिए। हर शैक्षणिक वर्ष में छात्र को नई किताबें मिलती है, किताबें बदलती है, कक्षाएं बदलती है, शिक्षक बदलते हैं, लेकिन हासिल किया गया ज्ञान छात्र के साथ ही रहता है। इसी तरह हर जन्म में हर जन्म एक स्कूल वर्ष की तरह होता है। शरीर आते जाते रहते, व्यक्तित्व बदलते रहते हैं, लेकिन अनुभव से प्राप्त ज्ञान हमेशा के लिए आत्मा का हिस्सा बन जाता है। कोई भी मूल्यवान चीज कभी खोती नहीं है। दया का हर काम, सिखा गया हर सबक, हर त्याग, स्वार्थ पर हर जीत हमारी स्थायी आध्यात्मिक संपत्ति का हिस्सा बन जाती है। अनुभव क्यों महत्वपूर्ण है? कभी कभी लोग हमें पूछते हैं, हमारे जीवन में भी मुश्किलें क्यों आती हैं? लीड बीटर जवाब देते हैं, हर अनुभव का शैक्षिक महत्व होता है। सोना तेज गर्मी से गुजरने के बाद ही शुद्ध होता है। हीरा सावधानी पूर्वक पॉलिश किए जाने के बाद ही चमकता है। इसी तरह अनुभव से आत्मा का विकास होता है। मुश्किलें अक्सर धैर्य सिखाती है, असफलता दृढ़ता सिखाती है, नुकसान करुणा सिखाता है और सेवा प्रेम सिखाती है। इसमें से कोई भी सबक बेकार नहीं जाता। द बुद्धिक बॉडी, बौद्धिक शरीर, जो हमारी स्क्रीन पे दिखाई जा रहे हैं, कृपया इस पे ध्यान दीजिए। अंतर्ज्ञान और एकता का माध्यम, यह पर यह पर तार्किक सोच के परे है। यह गहरे अंतर्दान, सार्वभौमिक प्रेम और इसी गहरी समझ का केंद्र है। इसी ब्रह्मांड के सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। उदाहरण, एक माँ का अचानक यह महसूस करना कि बच्चा मीलों से दूर खतरे में है, एक ऐसी तीव्र और अवर्णनीय भावना जो बाद में सच साबित हो जाती है। यह गहरी सहानुभूति के दुर्लभ क्षणों से महसूस किया जाता है। जब आप किसी से अजनबी को देखते हैं तो तुरंत उनके दर्द को
तो ऐसे महसूस करते कि जैसे अपना दर्द हो। आध्यात्मिक शरीर शुद्ध दैवीय इच्छा का माध्यम, यह मनुष्य का सबसे ऊंचा और सबसे आध्यात्मिक हिस्सा है। यह अपने भीतर मौजूद ईश्वर यानी कि दीदी सीधी चिंगारी है जो पूर्ण व्यक्तित्व, शुद्ध व्यक्ति और ब्रह्मांड चेतना का प्रतिनिधित्व करती है। उदाहरण, एक योगी का ध्यान सबसे गहरी अवस्था समाधि या निर्वाण में प्रवेश करना। इस अवस्था में मैं अलग व्यक्ति हूँ, भाव पूरी तरह से खत्म हो जाता है। बस पूरे ब्रह्मांड के साथ एक होने का विशाल और कालातीत एहसास रह जाता है। आध्यात्मिक शिक्षा के रूप में पुनर्जन्म, थियोसॉफी यानी कि ब्रह्म विद्या की मुख्य शिक्षाओं में एक है पुनर्जन्म। इस सोच के अनुसार आत्मा सिर्फ एक सांसारिक जीवन तक सीमित नहीं है, इसके बजाय यह बार बार लौटती है, अनुभव प्राप्त करती है, गलतियों को सुधारती है और इनमें छुपी हुई क्षमताओं को विकसित करती है। सोचिए कि एक व्यक्ति सिर्फ एक दिन में पूरी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करने की कोशिश करे, यह असंभव होगा। इसी तरह हर सबक सीखने का, हर हुनर को विकसित करने का और हर गुण को निखारने के लिए एक जीवन बहुत छोटा होता है। पुनर्जन्म विकास के बार बार अवसर देता है। हर जीवन आत्मा की महान यात्रा का एक अध्याय बन जाता है। यह शिक्षा सहनशीलता को भी बढ़ावा देती है। लोगों के विकास की भी गति अलग अलग होती है। जैसे स्कूल में बच्चे अपनी कक्षा के अनुसार अलग अलग सबक सीखते हैं, वैसे ही आत्माएं भी अलग अलग चरणों में विकसित होती हैं। इसीलिए दूसरों को कठोरता से आंकने से बजाय हम धैर्य और समझदारी सीखते हैं। कर्म कारण कर्म कारण और प्रभाव का नियम पुनर्जन्म से गहराई से जुड़ा हुआ है। कर्म का नियम अक्सर कर्मों को सजा के रूप में ही गलत समझा जाता है। असल में यह कारण और प्रभाव का नियम है। अगर कोई किसान आम के बीज बोता है तो आम के पेड़ लगते हैं। अगर कोई नीम के पेड़ बीज बोता है तो नीम के पेड़ उगते हैं। प्रकृति बस उसी चीज को दिखाती है जैसे जिसे बोया गया है। इसी तरह हर विचार, हर शब्द और हर कर्म का नतीजा निकलता है। अच्छे काम तालमेल बनते हैं, स्वार्थी काम दुख पैदा करते हैं। यह बदला नहीं है, यह शिक्षा है जिसकी हमें लगातार हमारे फैसलों के नतीजों से सिखाती है। कर्मों को समझने से हम ज्यादा जिम्मेदार बनते हैं। दूसरों को दोष देने के बजाय हम खुद से पूछते हैं, इस अनुभव से मैं क्या सीख सकता हूँ। यह नजरिया मुश्किलों को आगे बढ़ने का मौका देता है। इंसानी विकास का मकसद, इस किताब के अनुसार विकास का मकसद सिर्फ दिमागी ज्ञान पाना नहीं है, बल्कि हर इंसान के अंदर पहले से मौजूद दैवीय गुणों को बाहर लाना है। प्यार, समझदारी, दया, सच्चाई, निडरता, आत्मनियंत्रण, सेवा, यह गुण आध्यात्मिक तरक्की की असली निशानियां हैं। हो सकता है कि किसी के पास बहुत दौलत हो लेकिन मन की शांति ना हो। किसी और के पास भले और कम चीजें हो लेकिन उसमें दया हो, शांति हो, समझदारी झलकती हो। असली अमीर कौन है? जवाब, सबसे अमीर इंसान वो है जिसकी आत्मा जाग गई है। आत्मा एक दीपक की तरह। सोचिए कि एक सुंदर कांच की लालटेन, एक सुंदर अंदर एक चमकदार दीपक रखा हुआ है। अगर कांच पर धूल जमी हो तो रोशनी धीमी लगती है। जब कांच साफ हो जाता है तो वही दीपक जोरदार ढंग से चमकता है। आत्मा भी उसी तरह है। हमारा निचला स्वभाव यानी कि स्वार्थ, डर, गुस्सा, अहंकार धूल की तरह है। दया का हर काम थोड़ी धूल साफ कर देता है। हर निस्वार्थ काम से ज्यादा रोशनी फैलती है। खुद को बेहतर बनाने के लिए अच्छी कोशिश हमें अंदर मौजूद दिव्य जीवन को करने के लिए करीब लेके जाते हैं। यही आध्यात्मिक अभ्यास का असली मकसद है। असाधारण इंसान बनना नहीं, बल्कि हमारे अंदर पहले से मौजूद असाधारण रोशनी को और साफ साफ चमकने देना। थैंक यू तरल भाई। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव, नमस्ते। वॉज रियली नाइस। और अब आप बिल्कुल चेन पकड़ कर भागिए क्योंकि जोरदार बारिश हो रही है। Thank you, Gopal ji, for considering. And please go ahead with your Telugu version of part 2. And you only have to read till the Atma ek Dipak ki tarah hai. Okay? ఓకే Thank ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్. you. Yeah, please. ఐఎమ్ కంటిన్యూయింగ్ మై సెకండ్ పార్ట్. ఏకాగ్రత యొక్క శక్తి నేటి ప్రపంచం పరధ్యానంతో నిండి మనం ఫోన్ల మోగుతున్నాయి. సందేశాలు నిరంతరం వస్తూనే ఉంటాయి. ప్రకటనలు మన దృష్టిని ఆకర్షించడానికి పోటీ పడతాయి. చాలా మంది కనుగొన్నారు కొన్ని నిమిషాలు కూడా ఒక పనిపై దృష్టి పెట్టడం కష్టం. థియోసఫీ ఇలా బోధిస్తుంది.
ఏకాగ్రత అనేది ఒక ఆధ్యాత్మిక శక్తి. భూతద్దం ద్వారా సూర్యరశ్మిని కేంద్రీకరించినప్పుడు ఇది అగ్నిని ఉత్పత్తి చేయగలదు. అదే విధంగా ఏకాగ్రత కలిగిన మనస్సు అద్భుతమైన శక్తిని కలిగి ఉంటుంది. ధ్యానం ఈ లక్షణాన్ని పెంపొందించడానికి సహాయపడుతుంది. ధ్యానం చేసేటప్పుడు మనం తిరుగుతూ కాకుండా స్థిరంగా ఉండడానికి మనసుకు సున్నితంగా శిక్షణ ఇస్తాము. అంతులేని క్రమంగా స్పష్టత గందరగోళాన్ని భర్తీ చేస్తుంది. అశాంతి స్థానంలో శాంతి వస్తుంది. వివేకం భావోద్వేగానికి మార్గనిర్దేశం చేయబడి ప్రారంభించింది. మాట్లాడే ముందు ఆలోచించండి. మనసు కూడా మన ప్రసంగానికి మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది. ఒక నిమిషంలో మాట్లాడే కఠినమైన పదం స్నేహాన్ని దెబ్బతీస్తుంది. అది వృద్ధి చెందడానికి సంవత్సరాలు పట్టింది. పైగా మరోవైపు సరైన సమయంలో మాట్లాడే దయగల మాట విరిగిన హృదయాన్ని నయం చేయవచ్చు. అందువల్ల మాట్లాడే ముందు విరామం ఇవ్వని CWL మనల్ని ప్రోత్సహిస్తుంది. మిమ్మల్ని మీరు 3 ప్రశ్నలు అడగండి. నిజమేనా? ఇది దయాది? ఇది ఉపయోగకరంగా ఉందా? సమాధానం అవును అయితే నమ్మకంగా మాట్లాడండి. లేకపోతే నిశ్శబ్దం తెలివైన ఎంపిక కావచ్చు. నోబెల్ రీడింగ్ మనసును పోషిస్తుంది. ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం శరీరాన్ని బలోపేతం చేసినట్లే గొప్ప ఆలోచనలు మనసును బలోపేతం చేస్తాయి. మనం చదివిన పుస్తకాలు, మనం ఆనందించే సంభాషణలు, మనం చూసే కార్యక్రమాలు, మేము ఉంచే కంపెనీ, ఇవన్నీ మన ఆలోచన విధానాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి. అందువల్ల శారీరక ఆహారం వల్లే జాగ్రత్తగా మానసిక ఆహారాన్ని ఎంచుకోండి. ది క్యాజల్ బాడీ అధిక మానసిక వాహనం. ఆత్మ యొక్క సంచిత జ్ఞానాన్ని మరియు ఆధ్యాత్మిక కర్మ నిల్వ చేస్తుంది. జీవితాలు కార్యకారణ శరీరం. దీని సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో ఆత్మ యొక్క శాశ్వత వాహనం పరిగణించబడుతుంది. పరిణామం ద్వారా మన భౌతిక శరీరం ఒక జీవిత కాలానికి చెందింది. మన భావోద్వేగ అనుభవాలు ఎక్కువగా ఒక అవతారానికి చెందినవి. మన వ్యక్తిత్వం జీవితం నుండి జీవితానికి మారుతుంది, కానీ ఆత్మ మిగిలి ఉంది. ఒక విద్యార్థి పాఠశాలలో పురోగతి సాధించడం గురించి ఆలోచించండి. ప్రతి విద్యా సంవత్సరం విద్యార్థి కొత్త పుస్తకాలు అందుకుంటారు. పుస్తకాలు మారుతాయి, తరగతి గదులు మారుతున్నాయి, ఉపాధ్యాయులు మారుతారు, కానీ పొందిన జ్ఞానం విద్యార్థి వద్దనే ఉంటుంది. అదే విధంగా ప్రతి జీవితం ఒకటే. పాఠశాల సంవత్సరం, మృతదేహాలు వస్తాయి పోతాయి, వ్యక్తిత్వం మారుతుంది, కానీ అనుభవం ద్వారా పొందిన జ్ఞానం శాశ్వతంగా ఆత్మలో భాగం అవుతుంది. విలువైనది ఏది కోల్పోలేదు. దయ యొక్క ప్రతి చర్య, నేర్చుకున్న ప్రతి పాఠం, ప్రతి త్యాగం, స్వార్థం మీద ప్రతి విజయం మన శాశ్వత ఆధ్యాత్మిక సంపదలో భాగం అవుతుంది. అనుభవాలు ఎందుకు ముఖ్యమైనవి? కొన్నిసార్లు ప్రజలు ఇలా అడుగుతారు, మనలో కష్టాలు ఎందుకు వస్తాయి? ప్రాణమ్మా, ప్రతి అనుభవానికి విద్యాపరమైన విలువ ఉందని లెడ్బీటర్ సమాధానం ఇస్తున్నారు. బంగారం స్వచ్ఛంగా మారుతుంది. తీవ్రమైన వేడి గుండా వెళ్ళిన తర్వాత మాత్రమే, జాగ్రత్తగా పాలిష్ చేసిన తర్వాత ప్రకాశం వజ్రం ప్రకాశిస్తుంది. అదే విధంగా ఆత్మ అనుభవం ద్వారా పెరుగుతుంది. కష్టాలు తరచుగా సహనాన్ని నేర్పుతాయి. వైఫల్యం పట్టుదల నేర్పుతుంది. నష్టం కరుణని నేర్పుతుంది. సేవ ప్రేమను నేర్పుతుంది. ఈ పాఠాలు ఏవి వృధా కావు. ది బుద్ధిక్ శరీరం ఈ పొర తార్కిక ఆలోచనను అధిగమిస్తుంది. ఇది లోతైన అంతర్దృష్టి, సార్వత్రిక ప్రేమ మరియు విశ్వంలోని ప్రతిదీ ఒకదానితో ఒకటి అనుసంధానించబడి ఉందని లోతైన అవగాహన. ది ఆత్మిక్ బాడీ అంటే ఆత్మిక శరీరము, ఆత్మ శరీరము. ఇది మానవుని యొక్క అత్యంత ఆధ్యాత్మిక భాగము. ఇది ప్రత్యక్ష స్పార్క్, సంపూర్ణ ఉనికి, స్వచ్ఛమైన శక్తి మరియు విశ్వానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న మీలోని దైవిక స్పృహ. ఆధ్యాత్మిక విద్యగా పునర్జన్మ. థియోసఫీ యొక్క ప్రధాన బోధనలో ఒకటి పునర్జన్మ. ఈ దృక్పథం ప్రకారం ఆత్మ ఒక భూ జీవితానికి మాత్రమే పరిమితం కాదు. బదులుగా ఇది పదే పదే తిరిగి వస్తుంది, అనుభవాన్ని పొందుతుంది, తప్పులను సరిచేస్తుంది మరియు దాని ఫలితాలను వెల్లడిస్తుంది. దాచిన సంభావ్యత. మొత్తం విశ్వవిద్యాలయ విద్యను ఒకే రోజున పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్లు ఊహించుకోండి. అది అసాధ్యం. అదే విధంగా ప్రతి పాఠాన్ని నేర్చుకోవడానికి, ప్రతి ప్రతిభను అభివృద్ధి చేయడానికి, పరిపూర్ణంగా ఉండటానికి ఒక జీవితకాలం చిన్నది. ఆయన వేప విత్తనాలు నాటితే వేప చెట్లు పెరుగుతాయి. ప్రకృతి కేవలం ఆ విత్తనాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. నాటారు. అదే విధంగా ప్రతి ఆలోచన, ప్రతి పదం మరియు ప్రతి చర్య ఫలితాలను ఇస్తుంది. బాగుంది. చర్యలు సామరస్యాన్ని సృష్టిస్తాయి. స్వార్థపూరిత చర్యలు బాధను సృష్టిస్తాయి.
ఇది ప్రతీకారం కాదు, అది విద్య. మన ఎంపికల పర్యవసానం ద్వారా జీవితం నిరంతరం మనకు బోధిస్తుంది. అవగాహన కర్మ మనల్ని మరింత బాధ్యతాయుతంగా చేస్తుంది. ఇతరులను నిందించే బదులు మనం ఇలా అడుగుతాము: ఏ పాఠం నేర్చుకోవచ్చు? ఈ అనుభవం నుండి నేను నేర్చుకున్నానా? ఈ వైఖరి ఇబ్బందులను వృద్ధికి అవకాశాలు మారుస్తుంది. మానవ లక్ష్యం పరిణామం. ఈ పుస్తకం ప్రకారం పరిణామ లక్ష్యం కేవలం మేధోపరమైనది కాదు. ప్రతి మానవుడిలో ఇప్పటికే ఉన్న దైవిక లక్షణాలను వెల్లడి చేసే జ్ఞానం ఉండటం. ప్రేమిస్తారు, వివేకం, సానుభూతి, నిజాయితీ, నిర్భయత్వం, స్వీయ నియంత్రణ, అలాగే సర్వీసెస్, సేవ. ఈ లక్షణాలు ఆధ్యాత్మిక పురోగతికి నిజమైన సంకేతాలు. ఒక వ్యక్తి గొప్ప కలిగి ఉండవచ్చు, అంతర్గత శాంతి లేని సంపద, మరొకరికి కొన్ని ఆస్తులు ఉన్నప్పటికీ దయను ప్రసరింపజేయవచ్చు. ప్రశాంతత మరియు జ్ఞానం. అసలు ఎవరు ధనవంతులు? ఎవరి ఆత్మ మేల్కొన్నదో అదే అత్యంత ధనవంతుడు. ఆత్మ ఒక దీపంగా అని ఒక అందమైన గాజులంత లోపల ప్రకాశవంతమైన దీపాన్ని ఉంచడాన్ని ఊహించుకోండి. గాజు కప్పబడి ఉంటే దుమ్ము కాంతి మసకగా కనిపిస్తుంది. గాజును శుభ్రం చేసినప్పుడు అదే దీపం ప్రకాశవంతంగా ప్రకాశిస్తుంది. ఆత్మ ఆ దీపం లాంటిది. మన దిగువ స్వభావం, స్వార్థం, భయం, కోపం, అహంకారం దుమ్ము లాంటిది. కొద్దిగా దుమ్ము తొలగిస్తుంది. ప్రతి నిస్వార్థ చర్య మరింత వెలుగు ప్రకాశించేలా చేస్తుంది. మనల్ని మనం మెరుగుపరుచుకోవడానికి చేసే ప్రతి హృదయపూర్వక ప్రయత్నం దైవిక జీవితాన్ని వ్యక్తపరచడానికి మనల్ని మరింత దగ్గర చేస్తుంది. ఈ లోపల ఆధ్యాత్మిక సాధన యొక్క నిజమైన ఉద్దేశం ఇదే. అసాధారణ వ్యక్తులుగా మారడానికి కాదు, కానీ మనలో ఇప్పటికే ఉన్న అసాధారణ కాంతి మరింత స్పష్టంగా ప్రకాశించడానికి అనుమతించడానికి. ది ఆరా థాట్ ఫార్మ్స్ మరియు ప్రాక్టికల్ స్పిరిచువల్ లివింగ్, అలాగే తీర్మానం. ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు మన పుస్తకంలో చివరి భాగానికి వస్తున్నాము. ప్రకాశం, ఆలోచన, రూపాల స్వభావం మరియు మన అంతర్గత జీవితం మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచాన్ని ఎలా ప్రభావితం చేస్తుంది. ఆ అదృశ్య వాతావరణం. C.W. లెడ్బీటర్ వివరణల ప్రకారం ప్రతి మానవుడు ఒక అదృశ్య శక్తి క్షేత్రం, తరచుగా ప్రకాశం అనేది పిలువబడుతుంది. ఇది ఒక విషయం కాదు, కానీ ఒక మన శారీరక పరిస్థితి, భావోద్వేగాలు మరియు ఆలోచనల యొక్క సజీవ వ్యక్తీకరణ. ఇది ఒక సూక్ష్మ వంటిది. మన చుట్టూ ఉన్న వాతావరణం మన అంతర్గత స్థితిని ప్రతిబింబిస్తుంది. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. I completed my second part. Yes, sir. Thank you, sir. Gopal Krishna ji and Deepika ji. Anything Thank which you would like to add to this subject? No, sir. No, sir. Okay, you, Deepika. Of course, the part 2 of this will be continued, in which we are going to take the auras and all that, which is the last part of this book. As for the time constraint, we have kept it for the second part, which will soon be announced on Triveni. Okay. Yes, you can go ahead, Bimalji. Thank you so much, Gopal Krishna ji, Gaurav ji, and of course Deepika. Deepika, I think, has done a fabulous study, because rarely we see these 7 bodies explained in a psychological way. So she has explained it, how they affect our psyche, how in our Yes. daily practice knowledge can be used, and that part she has beautifully taken out. Of course, big book, she could have taken out so many things. She has taken out this part, and for that, heartfelt congratulations to her. And to the youngster Gaurav, Yeah. I think he would have also taught in his study. So I hope that he will continue. It was his first chance, and I think he did quite well. He must have understood the subject. And I think encouragement to continue studies. Thank you. Thank you, Bimalji. Yes, Congratulations, to do all this in this horrible rain, and you have internet. Congratulations. Thank you. Yes, Dubalji. Yeah, the subject was very deep, but the speakers have given good judgment by the deep study of this very interesting subject. And we have books like Science and Occultism by I.K. Taimani also is also explaining such things, where he mentions that what we mention, but there are other dimensions. Once we develop our consciousness, then we get to know the other dimensions also. So there are a lot of such hidden things, visible, invisible, mostly.
are invisible because we are not developed ourselves. So the aim is to develop ourselves, our consciousness, and enter deep. Then we can find out such things. So it was really interesting and inspiring us to read more on such subjects and study the theosophy in deep. Thank you. थैंक यू सो मच दुबल जी. यस, अशोक लोखंडे जी बोलिए कुछ. अनम्यूट कर लीजिए. कह रहा लीडबीटर साहब ने जो मनुष्य का विजिबल एंड इनविजिबल जो वर्णन किया है, बहुत ही रहस्यमय बातें उन्होंने जगत के सामने रखी है. और आज के जो तीनों वक्ता थे वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से उन्होंने उस कंसेप्ट को क्लियर किया है. और जो आज की दीपिका जो थी, उसका एक्सप्रेशन, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा. उसने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ दिया और उसके लिए सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ. और तरल जी, इस तरह से नए नए लोगों को आप लाते हो, मंच प्रदान करते हो और उनका कॉन्फिडेंस डेवलप करते हो. और सबसे बड़ी बात, थियोसॉफी जैसे गहन विषय पर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हो. इसलिए आपका भी अभिनंदन. बहुत अच्छा रहा. धन्यवाद. बस आप सबका आशीर्वाद है लोखंडे जी. जी. सिद्धि जी शायद वो कहीं गए, तो हर्षवर्धन जी आप कर लीजिए. आ गए आप. यस सिद्धि जी. शिंदे जी आगे. अनम्यूट. अनम्यूट अनम्यूट सर. शिंदे जी प्लीज अनम्यूट. गोपाल कृष्ण जी भी आ गए. शिंदे जी प्लीज अनम्यूट. अनम्यूट, हाँ नहीं, वापस म्यूट हो गया अरे सर. एक, हाँ हो गया सर, हो गया. गुड या गुड गुड. But your message coming unmute, unmute, that is what you must go. नाउ इट्स क्लियर सर. Something wrong. Anyway, Yeah. very nice. I must congratulate everyone. All the three were, and I am really impressed by the Hindi expression from Bombay, no? Yeah, he's youngster from Bombay. Ah, he is very well expressed. I liked it. Deepika, very good. We must appreciate your efforts, study, and this one. And Gopal Rawal, to he. Gopal ji is father of Deepika ji. I know. So I must congratulate him also to prepare the daughter for this purpose. Yeah. Really, I must congratulate all these three. This book is very interesting. Man, visible and invisible. Yes, man is both visible as well as invisible. And today they have dealt with the invisible, as Vimalji said, psychologically, what to be done. Really, the qualities of those bodies are shown in colors. When next time we show the colors and how the colors they change according to thoughts and attitude of a person, that would be more impressive and intelligible when we express this book, Man, Visible and Invisible. That will be shown here, will be the next part of Triveni. Yeah, I know. That's what I'm telling. I am in advance, I am telling, because whatever we have, affection, devotion, depression, anger, fear, jealousy, what we spoke today, these are all thoughts. They show their own colors. And color refers to the substance of higher order. And the book introduces man's subtle bodies and their connection with the our potential centers also. So important is this book. I was impressed first when I came in Theosophy with this thought forms, one book, and second, Man, Visible and Invisible
by C.W. Leadbeater. And I gave first talk on this when I entered into the Theosophy. So impressive is this book. And therefore, I congratulate Deepika. She started with this book. And really, it makes difference in your life. That is what I want to add in this. Thank you very much. And thank you to all. Thank you, Shindeji. Thank you. Always some very spirited word and knowledgeable word. Ashwadanji, go ahead. Then we move. Yes, I must congratulate Deepika. You have taken up a very nice subject. Actually, the transition is really impressive. So far, Gaurav is concerned in Hindi, and we're so confident he seems to be. And really, he is now a good student of Theosophy. That is wonderful thing and also appreciable. And Gopal Krishna ji, you have translated that in Telugu, no? Yeah. That is really, so that is also very audible, and we like to listen to that language in a very lucid way. It is very interesting, rhythmic, and that is the most interesting part of the lecture. Now, coming to the subject, this Man Visible and Invisible is a unique book of CWL, and most of the people in Western countries are highly attracted. They have to elucidate this kind of understanding, and they came to understand the real power of mind. And therefore, many persons, writers, authors, and those thinkers and those philosophers, they also touch this kind of understanding that inner self, inner psyche, the inner body that is working inside, that is more important. So it is not the placebo effect only. The medicine, the doctors, they have gone through this kind of placebo effect. That is also important in that way. Your words are very important rather than what the medicines work. So in this way, our body, that remains very calm, cool. It has the intelligence and it can gain a kind of knowledge that may be perhaps very unique in the sense that one can live better in this worldly mundane life. So our life is departed in two ways, outer and inner. We have the exoteric knowledge also, as well as the esoteric knowledge. So in this way, we have to understand this. And taking up this subject with the proper dissection of the subject, that is important. Bodies are really understood in a very different ways. What C.W. wanted to suggest during that time may not or might not have been comprehended by certain people. But now, even in the laboratories, they have thought upon this, they have tested the colors of the body also. That is also a kind of, because in so Smithsonian University, this kind of survey they did, and they found the different colors of the mental levels. So it is not a kind of just imagination. It is a kind of the work that we have to come across in our life. That is our the incarnated life in the way, if we understand as a theosophist. Secondly, we are highly touched by the sympathies, by love, kindness, and also altruism. So this is also the purpose of Theosophical Society. So as a Theosophist, we must know this. And really, we come across so many problems in life, but we can overcome those problems by understanding such subjects. So that is also the particular way of the living of life in a very hazardous kind of worldly worries and everything. So I think this is really a kind of understanding. And Deepika, go on with such kind of subject. It is good. And as a student of Theosophy, we like to listen. And really, when we are listening, we elaborate it, we illustrate it. And we find that this is very rhythmic and it has the sound that touches our heart. So that is more important. And really, all these special remarks from Vimalji, from Shindeji, from Dubalji, and from other people, really, they are very nice in the way that it enhances the whole subject. The gusto of the subject is more important in the way that whatever the remarks are there, they are also very applicable in that way. So congratulations to all of you. Thank you very much. Thank you, sir. And Mazar Aunty, a quick word from you. Please unmute. Andy, unmute. Yeah, congratulations to Deepika
This is a very lucid introduction to Leadbeater's book, Men Visible and Invisible, which guides a human being to go ahead in the spiritual life. This presentation can be even shared with the interested people apart from the students of the Theosophy. I like the presentations, the Hindi presentation also by Gaurav. Sorry, I don't understand Telugu, No, but thank the expression with which it was shared, I really admire it. So thank you and congratulations to Taral Bhai for the screenshot you have prepared. And we hope that in the next Triveni meets, we will understand more about the different aspects of your screen sheet, which will help us to understand the human bodies, visible and invisible, better. Thank you all. Thank you, Mazranti. Yes, Rajan, if you want to say something, please unmute or we go for the there. Okay, just blessings. Okay, Archana ji, go for the Shanti. सर्वे वै सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु न कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Oh, thank you all. Thank you for joining. And